se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa i le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo. Samoa i amanuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. There's plenty of fish in the sea. There's plenty of trees in the wood. There are also plenty of birds flying in the sky. There are also pretty girls, but the only one I love, and that's the one I love in the door, is the girl from Samoa. Telefoni la au ole wau, telemanu fele lei ile lagi, teleteine apakasi, ai sili ai oe la fele, ole la du Samoa, mate mai la tupua.
na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mita i le tua ona o lana fionga. O te whaatua tua i le tua o te le whewhe se me whaia e te ngatai a te au. O te vi atu le tua ona o lana fionga. O te vi atu le li i ona o lana fionga. O whaatua tua i le tua o te le whewhe se mea e whaia e te ngatai a te au. Le ta mama manai. Ia vi ia lava oe i le nei tai hao sing singi ma le tai hao manino o le sofou ua e au mai. Mātua lausu le tai hao sing singi se i o mātua i vi i ma whaane ne e i a te oe le tupu awa o le taulanga o le vi inga ma le taulanga o le whaftai wa te tau mo na mea lava lea o na tu ina atu i a te oe o mātua tere sa paiau whaamurianga le nei tai hao ua mātu sang-sangi fi ai lo mātu atua. Mātu whaapea tua nei tai au, lau pule lea. Mātu wifo i uluma, mātu whaapea tua pa ia. Pa ia lava oe le atua siri e se mara matau tia. O le atua so i fua ma le vavau e o lava le whaavavau. O le atua oe la eidevi ingo le mamalu o le atua oe. E pulipulu le matango fie. Ta bāwha taila o mea lofa lo fau mātu maua. Le nei tai au. Le ai lava se tasi mātou te maua i le ola wana o oe lava. Whaaftailu o lofa, tu te manuwhai ngā malolonga sa tofa whai o te ngata o lele o malefu o mai te pao ma inga ma le whai whangunga le lei o auna. O le neifo o mātou whiala mai mātou ma le fia. O le mātou pesa whaaftai lea lo mātou tua whaaftai. Wa e whapopo nea sa whaulo lato se fua mara mātou ne yola mātou au lere ne as for reile. Se fulu iei aso au breila lo mātou wholaunga. O le nei tau sanga. Ia al mātou malanga le nei aso lo mātou atua, ua mātou tu inatu ua ao whamuna mone se e tau tai mai. E le mātou wholanga o whai nei, awari tia whai wale a whangai mana tino, e le nei fo es for reile, mātou talo fo ima mana tua na tino pele Samoa, whamuna ia le tino e whaavai e te oe. Manu ia te itai o Samoa, na i o mātou te ngata oma, le ngata i Samoa o le alala mana pāpā awai so se tafora nei ke lope. Whaasa fua i eilo alofa ma whaamanianga nei aso lo mātua tua. Ria fore nei atunu o New Zealand lo mātua nofa ma wai. Whaamani atunu o malalolangi ma wari fi le mu o lau lea fina ngalo lo mātua tama. Ia nofo fi le mu ma nofo whalafani au te ngata. Ta po inga nei o mātua tu asin sino la tunu i manu mātua malawara nei aso e le ma whaana ngalo la tau le mātua te talo. Tai tōru waina la tau le maa whana whana o lo walofa nei aso.
whaafoisia pero lato sifu a laurere i tino siri lava ele anganga. O me umala whanamatu whaia le nei asa whaua e mailo mātu o tua. Mātu whaia lava i nei fo iatu vi enga i atu oe o fwoi nātu o mātu tangata whatawaa e whai mau mea whai ngaruenga. So se mea te whina ngalo mātu te whaia mo oe i le nei asa whaua e a mai. Tama, wha maria mai i le tautua ale Radio Samoa i le nei asa atoa ua mātu wole mātu wala au i nei mea malawa e ala e le sua whamara malo Yesu Kiriso lo mātua ri mara mātua whaola. Amen. Nā vivi I tātou nei ole vi ingone tua langina la pese ale korisi whaafaifi au I manua. Le tautua mōre wera Samoas for Lima I matolu a mō o tātonu I ale tulai ono. In this update, Israel set to begin negotiations with Lebanon next week after Iran claimed Israel's latest attacks violated this week's ceasefire deal. Benjamin Netanyahu has instructed officials to begin talks focusing on disarming Hezbollah and establishing peaceful relations. Lebanese officials say more than 200 people were killed and more than 1,000 were wounded during yesterday's Lebanese airstrikes. Iran says the Strait of Hormuz will reopen if the US ends its aggression, but the US must choose between war and peace. Pakistan set to host talks between the US and Iran this weekend. Some farmers are warning they are close to running out of diesel as deliveries slow down. Importers switched from monthly to weekly shipments to farms last month to manage supply amid turmoil in the Middle East. Federated Farmers is reporting some farmers are running dry and having to fill up their tanks at the petrol station. Dairy Chair Carl Dean says he's hearing from farmers daily that some are weeks behind usual deliveries. Even if you look on Facebook, there's always someone saying, oh, I'm 2 or 3 weeks behind, or I've just been told it'll still be another 2 weeks before I get my petrol or diesel delivery.
Finance Minister Nicola Willis is encouraging farmers to call out poor practice by fuel companies. And police are asking for witnesses after 3,000 litres of diesel was stolen from a business in Martin near Whanganui this week. After 4 a.m. on Tuesday, 2 men in a white-coloured truck were seen filling a fuel trailer, a fuel pod and drums with diesel from an on-site tank. Sergeant Wayne Sandbrook says both people involved have attempted to hide their identity. He says they want to hear from anyone who saw the truck or any other suspicious activity. Russia and Ukraine have exchanged the bodies of soldiers for the first time since February. Russian news outlets report the Ukrainian side received 1,000 killed soldiers, while Russia received 41 bodies. That's news. In sport, the 90th edition of Golf's Masters is underway beneath wispy white clouds and an azure spring sky. 86-year-old Jack Nicklaus, as you heard there, 90-year-old Gary Player and 76-year-old Tom Watson, with 11 titles between them, have hit the ceremonial tee shots at Augusta National. 2018 winner Patrick Reed is the early on-course leader at 4 under par through 11 holes. Ryan Fox is 5 over par through 17. To the start of NRL League Round 6, Canterbury have silenced concerns over their form with a 32-16 win to end Penrith's unbeaten run. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Swafa marmalolo tātou li whaore i suki riso mo mono whātalofa mo whāwhelo ai mo whātu lima i fōi le hawa tele lava marmi ngāo de tawai sa mono watinu pele e le pa ia marmamalo lau whāwhunga anga e le nei tai au sengi sengi. Malo sui whamanuia, whamalo fo le tunu ia le whalau. Tu lori nei tai au fa songo amalat falasa yo pa yesa tu fafa samo o la mamala lo fa vai dolo la fa ngar wenga le tua o na tofia ta tu matai de langi fa tu na pa ria so se vai au kilani mani sila ma so se tafo nei kelope ono le tua malona fi ngalo mo ia le halo atu mo ninga o le fa ungar nei fa vai yaso fa ta lo fa de fa fonga mai fa tu ma tau si sa wa ma tai malo se no ma fa na o lo mo fa na ta fa ta si nei fo tai a fo ta lofa lava tātu avevi ingo le tātu matai le langi. Olo nalo fo tātu o liere nei aso, o le aso o whaia le tua, tātu o te ori ma tātu fia iai. Pat patia langa le leo le tātu tapa o siri le langi, mo le mailo tū sui fo, mana mātu mano si wa tātu fisi whai, maruia le nei tai hawa lo mala fo le vi inga ian. Te ia lofa le tātu matai, tau tai tātu fo lau, ngore nei fo iaso ma tātu fo lau le lalo na lofa o tātu. Iai le nei fo as fo reile, se fulu ia iaso, aperino le tātu fo lau, le lua fe, lua se fulu male ono. Usi mai lau whawhonga le pōra kalabe manu le tai au, reda Samoas Whalema, Eva Toro Amo. Le whionga kalma maran tā sa mai luaf, so sa mai insini o tātou Facebook, mari YouTube, mari reda Samoa, Sarah Tasi Matea, mari whionga pesta, Algel, Sio Mato, ona nei tamai meni. Tau tuaina oi se pa, ele tula se fulu, ele tai au nei. Malo se whomaria, le whionga kalma maran nei tai au. Ia la ngai mama fo i lau sunga la o tawaivi. Ele li ile nei fo i asa wharaile. Happy Friday. Samoa la tunu pele malo so i fua manuia. Ia le lo fo le tuo tātou lia nei as wharaile. O le aso tai au, e le ta alonga whapitoa a le Hurricanes ma le Blues. Ua tau si se le mai. Ia ua maa o fuina atu o fo le Blues. Ole a faise tala tili i maenga le ele te al fitu le tau nei pia tātou o le taimi masani i o tātou tā longa ai mo nei vanga o le tai au ia ni mo te ale tulai oro sumaila mai mobala whafonga o le nui tau mo le aso. Lui tau mo le aso. Yesu ma le malo le atua. Jesus
and the kingdom of God. Mātaio, lona mata upu e 5, a o lona foi upu e 10 ma le ono. Ia whaapea o na pupula atu lo o tau malama i luma o tangata. Ina ia i loa la o tau wā mio lelei. La tau te vivi i atu ai i lo tā tau tama o i le langi. Yesu male mā lo le atua. Jesus and the kingdom of God. O tau o le malama o le lalo langi o tau. O le isi lea mea tā ua o le malo o le atua. O le malama wha Yesu. O le malama wha le anganga. Whai maia o ngā Yesu. O lou loto. O le malama lea wha le anganga a le atua. E pei o se mōli. O loo i totonu i a te oe. A le leilo loto. O na susulu lea. O le mōli a le atua o loo i totonu i a te oe. Wha pei o se mōli e susulu i le pōngisa. Na te tafi ese le pōngisa. Ma wha malama ina ai e o loo ola i le pōngisa. O le maliu ma le toe tū manu malo Yesu ke riso mai le oti ma le tūnga mau. Sa tātou wha manatuina i le nāwa yaso ua alu atu. O le lama sili lea le atua. Wana wha lama ina i tātou o tangata angasala. Pau lea o le lama. E lama ai i tātou. O loo ola pea i le pōngisa. Sa mō ai. Feta lai Yesu i lene yaso. O oe o lana lama pa ia. E mana o Yesu. Ia susulu lo lama. I to tonu o lau whainga malo. I to tonu o lau nuu. I to tonu o lau i tū malo. I to tonu o lau tāpua inga. O lau a inga. Ma lau ngā ruenga. O le fina ngalo pa ia lea. O le atua. O le lama. O loo fetalai ia Yesu. E fina ngalo ina ia susulu atu. Mai to tonu o lo tātou ola. E fina ngalo Yesu. Ia susulu atu lo loto whaama ngalo. Ia susulu atu lo loto lelei. Ia susulu atu lo loto mawalalo. Ia susulu atu lo loto mama. Ia susulu atu lo loto alofa. Samo ai. Fetalai manino Yesu i le neiaso. Ia susulu lo malama. Ina ia i loa ai. Lau a mio lelei i luma o tangata. O le malama lea. O loo fina ngalo ai lea tua. Ia susulu atu. O totonu o tātou loto. Ina ia lelei. Ia susulu lo loto. Wha pei o se mōli i le pōngisa. Na te tafi ese le pōngisa. Ai wha lama ina. E o loo i le pōngisa. I le nei fo yaso. Ai a pe a sei e susulu ia. Wha pei o le lama ua fetalai a Yesu. O totonu o lou loto. Ia susulu. Ia i loa e tangata. Le mea ta ua le loto wha ngalo. Ia i loa e tangata. Le mea ta ua le loto mama. Ia i loa e tangata. Le mea ta ua le loto mawalalo. Ia i loa e tangata. Le mea e tau o le loto alofa. O i tu a inga o langana. E fina ngalo Yesu. Tātou te ola ina.
o i tātou o tangata whaatua-tua, ua i totonu o le mālo o le atua. E fōringa mai, a e maua ina Yesu, ua e maua le mālo o le atua. Tātou tata, whawhetai Yesu, a o mātou maua ina la ua fio i totonu o mātou loto, ua mātou maua ina foi le mālo le atua. Fesoasoa ni mai, ia o mātou susulu whapei o se mōli le pōngisa, o lou lava mālama lama whaaleanga, e wha mālama lama ina ai e oi le pōngisa. Tātou malawa fio i le nei aso māsa uma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Sa
Vina Records ia susulu atu fa mai ai ia le tanto porkalame lui tau mo le aso o le taulunga e fo le na o le porkalame o le nei fo i vai aso atoa ia ma le talitununga te le se lui tau e mai le porkalame mo oe mau i le taia ma le taia fa ftai le sunga Reverend Edison Ngafa mo le te pera ino le tanto lui tau mo le aso le ngata le taia o le nei fo i vai aso atoa sfulfitu te le July ono porkalame malo le taia Radio Samos Fulima e batolo a moha winatri ate oe whanalonga ale Enterprise Motor Group in Manukau. Ia whapena fo ele Aro Memorials. Nai minute ona matua e whaamasaude o kako musika o le tae hao e whaafifia o nei tae hao fau whaamarasi au fo le atano. A la usu tu te mangaruenga whai o nei fo iwa yaso awangi e se le usu ngai kai au ka whiwhi e le maua pingi au pia e le usu kai au sfra ile le nei. Tau kwata le fitu le tau nei wha avano mai so taimi mo le tātou Porokalame a reto o le ola tau lunga le nei wa yaso te pera mai le sunga ya Pastor Lafa le kopa whaide nama tātou marua le tae hao whaarenganga mo le nei fo yaso for Raylan. Today in history, tano pavai pare mena tupu le aso se furu aparela e le tero tau sanga pavai au nei taina le fitu e le tai au nei e maua whaponga telefone ngal pro tani a pia tau fitu Porokalame na a matai le tātou tai au momo tātou li poti a matamaidunga o le awala. Talo fe afta vale o maua mai fo tatu Porokalame le nei tai au mai tawa tulungo la le telo le fi le mu le lights le traffic le nei fo taimi le tai au pa le vaenga o mai tawa to le walan sama sama lo no winga fe lolo o i le vaenga le Takanini on State Highway 1 le tatu Southern mata mai o Takanini ia o sawa le fa solo mai I aluange I Hill Park ia mafa solo mai lava se ia o mai I le vaenga lea anga ia tulunga le tatou motorway fo ile lata I le gardens pe nisi na o leo o mai tawa tu le taimile nei o lea ua te le vave lava fo I le nei taimile tai o se vaenga o nai fi le mu lava ia mama mata tu traffic le o ia fo se fa lava tau ta vale nei taimile le tai o ia manu ia tele am tango le nei fo ia sfarai le ta vale sful vale minute te aile tu lai ono. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Mai ngā matal tala le tawara nei fo tai au fau mo tātou I au ki lani tamaki makauro no whanga whaasalanga Radio Samoa whaamanatu o lo I eilapta inga mo timunga ma mafa ma matangi maronosi heavy rain watch and strong wind watch mo au ki lani ma Great Barrier Island e a mata I le lua de vaveao o le aso sa. Se I o le lua le awauli le ringa sifuru lua I tu la ma le lua de vaveao le sa se I o le lua le awauli taimi o lo iei lapta inga ia mo timunga malolosi ma sapili malolosi mo tātou iau ki lani whapena fo I Great Barrier Island. Mo le nei aso sifuru lima lo ili malulu le nei vaanga o le tai au winga whamawino le tau le so o le whasolo na awawalang le lei niso taimi pa unai wanga niso vaanga o au ki lani ange maria ma sapili mai sau te sa e luas fut wha maulunga na o le pevela le ea mo au ki lani e le nei aso tai au pe au dia o le whasolo na awawa pa ultimo ne so vaenga au ki lani luas fut tolu maulunga le pevela whamawina mo au ki lani e le aso a tai au le vaenga yon tuatu le aso sa le olo I elapta inga I timunga malolosi ma sapili malolosi mo au ki lani o la mamafa timunga I le aso safa pena fo le whasolo pa timunga le aso ngafua timunga fo I le aso lua ma le aso lulu ma le aso tofi o le vai aso o luma na iatu Mamaunga o mana ua tuina mai la mai tau ni nei vaenga le tai ao iei niso lapta inga tuina mai le mai tau mo tātou iau kilani whapena fo inis whapena nisa vaenga o New Zealand la whai ona tuina atu mo lo sirfia e le tātou Porokalame whapena fo tau tuara Radio Samoa nei aso a toa Radio Samoa swanima I watolu a mo e na ua luas putasi no wate ai nei ia le tu lai ono le mato a paula ia a fia mai am sumai se tātou a leanga nei tai ao Pespesenga na talaina fa fianga Radio Samoa nei tai au na tunu anga juta mangaruenga le tai au ma lo lava le fa ma losi nei vai aso atoa o ia faiva o le foi aso for radio pesena boy
Tasilua tolo fa. Ha, leala, lua se fulu ma le ono, jale tulai ono. Le porkala me malu le tai au. Fa talo fa e le songa ya ta wati pa udile o so te mai. O la wailunga le va usu. Ia mai sala mai mulfanua. Ia mo sa le longa nei tai au. Ia pa udi kwa vai foi ngai o ku sa mo. Ia lo fatu ia sa ngale mo fo le fainga malanga man fo launga. Ia tau no malamoria le moto mata o fi sala fai nei tai au fo mo te lo pa anga fo fa tala fo nei tai au so ga fa fo wina tanielu Angel Williamu ma lo la versi fo mo nei fo tai au fo filongia Sao Peter good morning ma lo fa taile fa te mai de tara proclame nei fo tai au fo se manu me ka de filo sir lo fa tu nei tai au mo ia faiva o nei fo yaso pelena tete Nicolau good morning ma lo si fu tamali Fritton malo la versi fuori nei foi tai au lene sia malo fa tail fa te mal jar pokala nei foi tai au fo si papa savili male Marissa Tavao good morning Naomi Palmer to the force moti uso ala fatu ya la fa tala fa mai oi melpone Australia le leke le ko la popol tai au lo fatu nei foi tai au fo Philly is it Matafi I think. Ja, maar lo lavar si fual nei tai au, Siniva tapusoa. Ja, wa ko kero ka ko wainga le to filau, su ki fa ese, fi me spaia la fatu, fa tai la va fa tala fa mai tala kalame. Nei foi tai au fo, muipu tu manu. Aloha from Hawaii. Aloha. Kia ora. From Tamaki Makaurau, ma lo lavar si fual manuia Siniva tapusoa. Ma lo si fual nei tai au fo, lo fa fual nei tai au. Is it the Larry Malu? Lord si fua, whaftai. But is mai sa tuanga tia oka. Fifi, Rachel Sifa, ma Lord si fua manuia. Point England, East Auckland. Ia ora kako wai ngaranga nge kai au fo. Alo whaftai, tere lava. Whaftai si mai le tāra pakalame le nei fo I tai au sengi wa tātu uria. Le lei, e iei mea maaliena o maua I le dio le ua marili ai Amerika ma Iran. Mo le dua vaiaso angan manmana. Na tātala noa I le vaenga le ana nafi. Ma tā uai le te tala o le Strait of Hormuz. Mo le tēnā wa ai maua ane niso li poti ana nafi le I po le aso ana nafi. E iei nisi o vaenga le te tala ina ato uma I le vaenga le ua le iloa la po fersa o mea ngei o lo o kupu ngei. Ai alesi mena o mau angal mana tele lo ate oi ai na mau ai ni se va na ma tabo kala foi dele e peia la utilo o va e anga I isaina ba o lo mani se o va nga fo lai pa nga va ala ma kwa I sa loko le malanga I va nga le pe fo nga mai le ke le pa nga sa nga ma Iran ar tele va le poroka I al mena le siringia por me ang kakala ma va por me na o va ala fa tanga mai Iran e so po ia ma so po ia va ngaleo Strait of Hormuz e sa lo so no nga o va ala vala to ia saina ma va ala malanga nga isainga o lai sa e ma fai o la wa ma fai ona fa wa la to fai nga malanga but o le tele lava fo yo isi va e le o ma fai ona fa tanga ina le time le nei yes o le nga I o e fai le I mali le deal fo le mo le lo va ya so pat o le fo ila ua faalawi loa Iran e le mawhai o ngā kakala wa a uma lava nei e o I o lato watunu uma malanga foi pe a le talia ina pe a le ave e sea Amerika ia lato folafolanga ai mai se lava le Palestine ana folafolanga fo ia sa wa manatua le na faila na folafolanga I le taime uma ailanga deal fo ilele ai le talia lava Iran the regime ia o ina o le whaai unga le na poltaun unga le na o me but o le mana onga lao Iran ia ave e se inga uma aggressive publications fo ia ale Palestine o Amerika I onga whako ai loa lea ua Yesis tūlanga fo ilele o le tatala loa mauti noa o tatala mongi lava inga ia mwhaiona anga e se maiva o lo poloka uma I le vaenga le so o le tala atole na talu on malia Amerika ma Iran e le lua vaiaso lea o lo o po sai mo le temine nei ia a whawawia negotiations I le vaenga le so e fōringa mai e ia lava ala poloka I o e se vangana va ala fa tanga mai Iran e fai ona folauma so po ia mai le Strait of Hormuz
Mo te mire nei o le si vaenga la tau titilo atu o le la tau ona whaasanga ngai o I Hezbollah Lebanona. Ia le vaenga wālanga o le aipe furinga mai o le tau talanoa I se vaenga whai ona negotiate ai Israelu ma langa pea te tau whaalonga Tunisi li poti. O le oso vale o Lebanona I le vaenga lea. Ia lefa mai Iran, a whapea la e pomo pea Israelu Lebanona. Ana noinga la e le kalainga fo ian vaenga e pe e kau furinga mai o le e fo le tatununga Iran. E kau furinga afie ma Lebanona I le vanga le ala whamarino le al president o Amerika. Le e makua I esea le malienga Amerika ma Iran. E se mai vanga le e kau o so mai le Lebanona I tonu o le fo ia whenga no whai. O tal tono o tam whaila fo Iran e whai se tūlanga fo le langolango ia le panona ona o la tau lava so tanga pat o le vai o le panona ma Israelu e se lava fo I pen sauno e se le vaenga o lea o lo o tau ai fo ila ua ia e se le vaenga le o lo o tupu I le vaenga le pat o lo o tam whaila Iran ina ia ngingi whaakasi mai fo ilele inga ia tam whai e whaasao ai fo ia le panona pat ona o le tūlanga o tam whai e mantua ngai le malilienga I le vau Israelu ma le panuna na la na ta ofi ma faamuta ia le tawala valea I le vau latou peita ia ne ia me I le tau sangan se ma vai atu le ana toi o sofa ia e le panuna Israelu I salatou misaio o ina la fo I le situlanga so o le pe ka ma fai mai Iran e blame Israelu I le vaenga le but ele te tau ona blame ina Israelu langa o le ana toi amata mea ia le panuna so o le lava la o fa au pe ia ai pe o le wa ka ma fai fo le kau ku wange I inga ia whaaluang e lava fo ma kile o ngā kuai. Sa lea. So o le ata atoa talu on malie le lua vai aso le na malie Amerika ma Iran. Na le fitu va na sopo ia. Pena whaatanga kolosi le Strait of Hormuz. O lau titula atu o le ono o vaal na o bulk cargo carriers. Na whaatanga mai tono vaenga na o isi vaenga lau titulatu e tolu carriers were Chinese owned and 3 were Greek owned. Na ruenga la tolu e ana saina tolu e ana eleni po Greek. Ia de rola po elisi va se fituai. Angal pawanga va alenga fai ona whaatanga mai. Ia talu ona malilie ia Amerika ma Iran. E mo le lua vai aso le fai ala to la ceasefire deal la. E ole atale na. Io ia ai talo sia fo ia walo ke o te tilo ia kai 2 miliona fo le charge o va uma ia le poloka I longa sa mi makwa mau o a Iran I le vaenga but talo sia ia umangi fo le a o ia se isi vaenga le o nga sami po le lalolangi e ia se isi straight fa pea ina ia fo le feso swani la ia awangi I koe anga kasi mai I a okupo yangi vevesi makapungi ia kapungi le ke ia se isi a ola ni si vaenga fo ia ngisi channels e fai ona awala mai e fo swa u ia tunu ese umola lan sa ia na le tala la tamaile na o lo o ye nei e le tulango ia so pawana va ana fitua va len fatanga ia talu ona fai malienga le anafi e le lo pengi si va e kusa o mai fo lo va aso le ia o milion ia ko Irani I le fo va ngolo o tapuni ia ma tafi te lo va wa mai ia le papatoe local body election mo le se fiole no ia o le titula tu pe a se alo tonga le pe si mai na panota I my preliminary account such a relief for I le faitu malo le o tara papatoe I le nei fo vai time o le sui o le labor le susunga ia leho poa home vi hausia pe ona la wilo ai fo I nei le faitu le nei o ia le o le ua tula I mai wa sili ana palota ina ua toe whaawawina ia matoe whaitau palota mo papatoe toe lava ia so o se tūlanga le leifo I la lea ia wamana tua o le nei umala la tau whainga palota mo mua te le lava I tu na lape ai fo I le whainga palota ma whaatau nuina o awala na whaonga ina o le sunga fo I la ia vi hausia pe o ia le na ia momoli ina lava fo I le whaamasinonga le whaamaoni o le whaatau nuinga ma le whaatinonga o palota sai ai so whaaftai la ia o le o tūla I mai o ia la le pe lua
lua fe fitse lau valu sumal valu palota na ia maua. Ia so ila ia lea Majid Singh ia o papatoe o tara action team. O stai mo mole nei o tula i mai ai. O suia mai awai pe o painga palota uma e silia lava ia le papatoe o tara action team i tulanga fo ia pono foa. Patole taimile nei o lea la o tula i mai le sui o le leipa o tulanga mua mai tausanga uma sa faatino i nai so tulanga le lei fo i ma o lo na ia manatu ia fa wau lava ia fo ila na ia advocacy mo tulanga ia fa maongi le fainga paloka o fa lo fo o lona nau tainga ia ungi ko faia le paloka fo ile postal a ia faia inisi awala ina ia saunga le mu mama faia o nga transparent sangata uma ia o le nga lulu le fainga palota me se fo i le community so all fa ngana na papatu local body election pay on ai ni so no o New Plymouth au ye ni so fa fong mai le ba nga le New Zealand o le na ma wal tampo kala me na nafi ana po wa fa lapta ia foi ile tulang al fa puna o le swa vai ta mafa ya ona o ba nga le I kholi le titi la tu le fo na ma wai le swa vai I tono New Plymouth ile vai nga le na ile malai va lele la tala sa ina New Plymouth lenga ma wai fo ile siama le sa fa pena fo na lapta ia tato ni so vai nga o kilani so Eli Bell block in the links areas of New Plymouth e pe o vai nga na o le o ave ia ile lapta inga na ia mautinoa ia fa puna le le swa vai a o le fa nga ina e o lava fo ile nga se senga yo tau mafa fufuluinga o ipu ia mautinoa lava e whaapuna le sua vai. Lelei o tātu iai le vaenga lea o lapta inga le na watu nei le taimi o le tala o le taulena matu mbo le sirifia le tunu e mese lama tātou iau kilani o le aso sa mai le lua le waweao o le lua le awauli o le taimi ato le na o lo o whaamalosi ai ia lapta inga timunga mamatangi malorosi mo au kilani la vai a le foi isi vai ngore North Island o le foi o lo e lapta inga ia mo tulanga o lo a foto e mai le fai wan vas o te mai tautua na file na whaalawi loa fo i le pāle mia. Ia ma ave fo i lapta inga mo i le vaenga lea a Hawke's Bay ona o le mai tau atu o le fo i watau fo i lea anga I mai I anga lea wha fo i lea o vaianu. Anga I atu I le vaenga lea so o le pātolo o sa wailea wha e ma whaia o nga sui nei, sui tae au but o vaenga umaolo o mai tau wina ma mata I tuina ele ofisa o le va ai tau fo I lea o lea ua mata o na anga iai o vaenga lava na o le ave I ai lapta inga ina ia aua lava na I tupu ane pewhia ia ai whaapea ele I aingi lapta inga mo vaenga ia so o vaenga lana o le fo ua lapta ia Hawke's Bay ia mauti noa ta pena loa I le taimile nei o le whaama mawhale na o le au mai ia mauti noa ta pena ai aua le whaakalikali ai sao le joe lua se fulu ma le lua minuto lo jona tale o le tula e fitu ai fo I o le muane ele tau mate peni pese mai fea a ia malama o lei ano foi le moana o lei a fai anga tau a sai le tai papa o le tua masanga o lei a lava o le ngata I fale ele la vai le taifana tau tai ai lava sauma afe olei a lava ole ngata I fale ele la vai le taifana tau tai ai lava sauma afe
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. Oso. Sun, fe o kausinga iau makari ila manga iau lau ka vali fou. Abu amu so. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akurea fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa o koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vili le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. Le Shine Dental, lau fale fa ini fo fa moina. La to te fa ia fo fa tal no ngo unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me fa ona tutong yai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great South Road man kau. Pe vili mai le lua fitu ono fa. Lua fitu ono fa. Mo le Shine Dental e ia inga fa pito. Lunga la wala tele avta valo lo tu maule ma tato awala ile taimi le nei mai ta watu ya ole makua kilia le lei lava lunga wa tato wala tele ma le traffic ile o yai foi sala vala ta vale ya avta vale ta sisile na saunga le mul nei taimi le taiao so sfulli ma minuta na sale o le fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Alofa tatu tinu o mai tatu por kalame masani ole aretole ola malor soifua. Ol tu se Jeremia feature fa upe fa pea. Aua tau te fa tua I upu pepelo olo fa pea mai. Ole malu o Yova. Ole malu o Yova. Ole malu o Yova le nei. Ole upu mo ele aso le nei. Ele ole fale ai ole ano fale. O se ala ngā upa Samoa ia malama o mai la vale tele tatou ele ta ua le fale ai ta ua tangata o lo fa ngā ina le fale a po me o lo te tonu le fale o ke le fa pe atu la ile ngai aso a ia ua o fale o ngā ina me fe io me siringa ka ua o fale sa malu tapua ia pe te le fa ngā ina ia le afu sisina o le to tele o lo tatu o tunu ile fausi ino malu te tele ma fale matango fia o le tua I to tonu o le tatu o tunu o Samoa e tofo ilo te pulo ile tele o kalesia ua whaia fale te tele o maokta te tele ta ua ile suafa o le tua I to tonu o Samoa o le sacrifice la tu te whaia e built up ai ma fausia ia ngā ruenga te tele whapenei e ele tala le ele missionary na Saumei Amerika ia te ue le sia soma te ta milo nei savai ia ai ke ua umamaka milo ale mena ofo ele missionary le na Saufai mai o le tūlanga matautia o fausanga o fale sa I Samoa fai mai malatala ia o fale fo ia sirinka ngakalewa ia I to tonu o se o manga o tangata Samoa le keke le o fale sa koe ki loa e taumata tu ia me o lo fausi ai peitai o le whanoa noanga e le o mawhai ai o na whaititia ia le ami o leanga ma soli ngā tūla whono o lo tu tupu pea I to tonu o le atunu o Samoa e ui ina tele fale mananaia ma fale sa te tele ua fausia I tangata Samoa o le mafuanga au tūle nei ua tele ina tā ua fale isi taimi I tangata
ai o tangata tapua I fale ua le ai se mafutanga vavalalata a le tangata ma le atua e o le fale le mafu ai ona iai le whaupunga whapea e le o le fale ai o le ano fale e ka ua kele I tangata sa tupu fo ile no ule o sauta I le taimi o Yeremia a o lumana I le whaatafuna ina o le nu o sauta e le nu malosi le o papelonia sa iai le malu na tu pe le taimi lea na whaia Solomona I totonu o Jerusalema ai na manatu tangata sauta na iai le taimi o le tu o le malu o le saunga le mu fo ile o le nu wa ilo latu manatu o le malu o le whaailonga lea o le iaipea o le tua ia sauta I le vai tau ai fai mai le tua ia Yeremia alu la fai le ngu ka u le ngu ul melea kwa se se le mele ma fau le ma foi fai upe fai mai tala Yeremia aua tau te whaatua I upu pepelo perfecta yang fai aku winga I malu o lo whapea mai o le malu o Iova o le malu o Iova o le malu o Iova le nei va ai le maangaia o le malu a Iova ai o le wha le kongu ngā vai kau ua o lo tu le malu ma ngai ke le Jerusalema al fale tonunga ua leva o nga le to e fio ai Iova I le malu ai sia awafo na ona mita o tangata I le malu ka puai I le malu ai pule al tangata I le whainga o lona o langa ua soifua tangata saiuta I le angasala ua whaia I latou le mea e le tusa ma le finangalo o le atua o le whamaungianga nga kua le malu ai le I vifoa le malu ma mea na tau fia ai le o mai o le nu malosi o papelonia I le tausanga ngai 5 valuono tila mo ma nga whako I lalo le nu o le tua a o ku le malu ya ka lepe I lalo papelonia le malu susungu le malu ta lepe I lalo le ai ma mloa mulmulia e le ngu e sa oha e le o le malu ai o le tua matangata o lo ka puai I le malu so mo oi foi le nei aso so se sa moa I le lalolangi e ka ua ia te tatou malu al me sili le nei ona taua mo oe o le malu e sili ona taua I le tua o oe ma kua vai mai kala puspa o oe mau o le malu e nofo ai le anganga pa I o le tua so mo oe le aso le nge po le ale kwa inga malu e tapua ai po e ka puai foi se malu e 4 milionga nga fausi ai ke loa o le me sili nga ka ua po lea pe kapua I le malu milionga pe kapua I le malu nga o le lua afetala pe afekala nga fausi ai ta ua le ano fale o le malu ke loa e makua siri aku ka ua le nga I le tua whawhitai e moni awa fionga e le o le malu a o I mātou o lo whaonga ina le malu a suia I mātou uma o ka puai so se malu I Samoa o le a whanau mai se Samoa sili o na fia sisila iai fo fonga lau fio whawhitai su Amen. te laina I le neinu le ai se mea o te mali ai peitai o le sa tauro o keriso o maua ai le vai o le ola tagataga sala foi I le aso I le vai lau te le maloloto o fo mai lo fa
Ole ola. Ole pese wha mai ai le tātou. Por kalame aroe tole ola ne fo intai hao. Moli whawte tele sunga e pasta la whaile kopa malo whawtai au nanga fo mal te peneina. Aroe tole ola ne tai hao ma ne vai aso a toa. Toi tolu mana whamido tolo o tora tālea ole i tu la e fitu. Ole aso se fulu le nei o Aperila o ari mena tupu le nei aso tau sanga o mawai. Le so le tausanga tasi valu ono na ulua I whaatu ina ai I LSASPCA po le American Society for Prevention for Cruelty to Animals. E o mai lava I le nei fo I aso. Au le tausanga tasi iwa ono fitu Academy Awards o le lona tolu iwa ai le na Manu Malo, Elizabeth Taylor and Paul Scofield as Best Actress and Best Actor. Tausanga lua afes fulma le lua. Tula I mai ai o le company le nei le Apple na ave ai ma se company au pito sili ona te le I lunga o le maketi o whaatawa inga ma o le au whai le tupe na maitawina I le aso I le tausanga le na ono se lau biliona na whape na ona umia le company le nei le Apple ia ma onisi na wa ainga me na tupu I le nei aso tausanga o mabai. Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale I ma le tale maasani e tau fia I lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau ona lātou e whai suenga o le tale a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La voi a un show so. Bag. On the Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kai awangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fiafi wa show lau ka mai lunga lau wala. Pa wa umma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fet faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Ta penang whanau malau ainga atoa. Mo se ta whaonga winga ese le Auckland Zoo. E whetau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia Aperila. Whaalongolongo I whaatal noa ngal autau simanu. Patamata la lata I Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tuo lalang. Le Auckland Zoo. Whaata whauta mai tima le ainga. O se ausere tumu I fianga. Tuatusi, Motions Road, Western Springs, Aukilani. O mana o mie o e pose I sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga a inga mo New Zealand. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau whi malanga a inga, e awhia imata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Hey, hey! Oh! In this update, Iran's government says the Strait of Hormuz is back open, but with some technical restraints. It was closed after Israel's decision to bomb Lebanon, which Iran considers a direct and blatant violation of the ceasefire agreement. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu since ordered his cabinet to open direct talks with Lebanon to establish peace relations. Iran's Deputy Foreign Minister Saeed Khatibzadeh says the strait is open, but with restrictions because of the war zone. All the ships that would like to pass through the Strait of Hormuz, they have to communicate with our army and our military contact points there.
Pakistan set to host talks between the US and Iran this weekend. Meanwhile, a message from Iran's supreme leader has been read out on state media. In it, he says the regime take the management of the Strait of Hormuz into a new phase, but doesn't specify what that means. He says Iran will not back off from seeking its legitimate rights in any way. He says the regime will seek compensation for every single loss inflicted and damages for those injured in this war. Cyclone Vaianu's eased off Fiji after giving the island nation a pummelling. The severe tropical storm brought heavy rain, flash flooding and strong winds, damaging many roads and buildings. Save the Children Pacific's Kim Cook says many communities are facing days of recovery. The Fiji team is on the ground clearing debris, helping communities to manage localized flooding. We still have about 460 households that are in evacuation centres. Cyclone Vaianu has now been downgraded to a Category 2 storm, but remains on track to hit between Auckland and the Coromandel on Sunday. It's estimated almost 13%, around 63,000 of the country's bee colonies, were lost last winter. The Bioeconomy Science Institute notes the Viroa mite was behind most of the devastation. That's news. In sport, a shock result to open round 6 of League's NRL. The Bulldogs have ended the Panthers' unbeaten start to the season with a 32-16 win. Competition leaders Penrith had conceded a total of 40 points in their first 5 matches. The win sees Canterbury up to provisional 5th on the ladder. Chris Wood's about to make his return to top-level football. The All-White skipper has been named to start Nottingham Forest Europa League tie away at Porto, having completed his recovery from a knee injury. Wood last played in October 18. That match has just kicked off. Taranaki have opened the Men's National Basketball League with a 91-85 victory away against Manawa 2. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. Tātou e asi fo I lunga o le awa tele, ave ta avale le taimile nei o le mai tau atu, ia o leo fato a feololo lona winga, lanu sama mai lunga o le awa le tele, feololo le traffic le nao o waiai mō tātou. Na I le vaenga le Hill Road, I le anga I atu manu rewa, fa solo atu le lunga o le tātou a sootanga fo I le lunga o le State Highway 1, fa awau atu le State Highway luas fulu pau le nao le vaenga, lo mai tau atu o le ua tele vave mai le mamafa o le traffic o lo iau, I se vaenga uma na feololo le o ia fo isfala vela tau vale nei taimil tau ia vale tau tuana tau sisia saunga le mule nei asfaraile 5 minute te aile tu life it Tasilimo ivotu amo Malo se fola tino nei taimi o le tai ao. Ia, o le vainga la tamai nei le tala o le tau le atatu o matamai Samoa nei vainga o le tai ao forward te valu I Samoa lua se fulu le tasi o le le mafana fana. O le Samoa nei taimi o le tai ao vatu le langi le mai awo fo inisi vainga o Samoa nei vainga o le tai ao winga o le tau I Samoa le alangi le tau e pa utimu ni so vainga o le tino nei aso tolu se fulu le tasi degree Celsius. O le monunga nal pepelo le Samoa ele nei as for really lusu fa. I lona mawalalo ya o le asfraile nei le o te mafo on taro so tai le Samoa tara raga masani e mo le sui o le taro radio Samoa I pia ia fa alo tele ni chamelo tupu Samoa ma o mai ai ia le tala la tamai la vai tau mo ni aso ma le ngatu fa o vai aso a o fa momonga online o lo pa na mawal tanto pokalame e pe na wina to le tala tau Samoa le tai mo le tai ao pa o bala bal taro pokalame Samoa fa pena fo America Samoa lo tatu mafuta lunga on Facebook mani YouTube ro Samoa lo tatu wala leo Samoa FM 106.1 ma lo lava ia le sui ko manu ia fa talo fatu ele nei taimi ole taiao foi mali talo tau toro New Zealand nei va vai atu il motu I saute fa talo fa pa nga umal taro kala meso sa nga motu I saute le ni lapta inga mo timunga mo tangi malo losi mo tato Westport lang le le tau Sfulu ibar marunga malu ole e alangi le leile tau Wanaka sfulu balu marunga malu ole e le so ti marunga alangi le leile tau awa awa ni so time sfulu fitu marunga malu lu fa solo alangi le leile tau Queenstown ile ne yaso sfulu balu marunga malu ole e mo Queenstown ile baba tu Nelson alangi le leile tau lu so tasi marunga ma fa fana kai Cora alangi le leile tau sfulu balu marunga malu ole e Invercargill
awa fa tau le so malangi le lei sfulu balu malu ngor malu le e mo nei fo yaso grey mouth lang le lei le tau sfulu balu malu ngor malu le e ele baba ya tu in Blenheim langi le lei le tau los sfulu malu ngor ma fana Alexandra lang le lei sfulu ivar malu ngor malu le e Dunedin fa solo fa langi le lei tau awa le o di ma fia na nei sfulu no malu ngor malu lo male ai Christchurch ma lo la barsi fo mo yere nei tai fo langi le lei tau mo to le soil awa le fia na nei sfulu baru mo ngana ma lo e fa mo wina mo Christchurch le nei aso te le na va nga mo tu sauche ba bonga ala vai tau mo nei aso se mai le mo tu ma tu le pi to la vai lunga mo tu ma tu kai taia ola fa solo ina awa pa o timu ni so taimi Luas fu fala mo lunga le vela fa mawina mo kai taia e le nei fo yaso ala lo mo boring tone ma lo le sui fo mo le nei tai au pa ngal tar po kala me so se vai ngol lo mo langi le leili ta mo to le soi awa ni so taimi full feature mo lunga ma lu le fa mawina mo boring tone e le so fangare awa le tau po timo ni so taimi luas fu mo lunga ma fa tauranga fa so na awa po timo ni so taimi luas fu to mo lunga le vela Asoro na awa pa uti muni so taimi taupo luas fulua mo runga ma fana le som roto rua fa asoro na awa fo pa uti mu ma fa timu ngani so taimi le awa uri ma le fia na ne fa mai el taimi na fia na ne langi le tau luas fulua mo runga ma fana fa ma wina mo roto rua e le som Palmerston North awa lang le luas fulua mo runga ma fana New Plymouth langi le tau mo to le so awa ni so taimi luas fulua mo runga le Bella Napier awa le tau lo sutasi morunga ma fana le so lo sutasi morunga ma fana fa mawina mo Masterton langi le leili tau le nei fo yaso le ben langi le leili tau mo to lo sutoru morunga le Bella Hastings awa le tau le so lo sutoru morunga ma fana Gisborne awa le tau pa utimo ni so taimi lo sutasi morunga ma fana kiri do Hamilton asolo na awa pa utimo ni so taimi lo su fa morunga na le Bella fa mawina mo kiri do ile so Tama kiba kaurawa kilani no fanga fasalango radio Samoa walongo mo mai malapta inga tulango yewi timunga mamatangi maralosi mai le lua le babeao le asosasi e pa ele lua le wauli tu maula e alapta inga na mo tato no fouta le yeta to mo nei time is fulima le malului au kilani ne vanga ole tai fo tu mau wingo le tau le soi awa walangi le lei ya le tau le tau mala mai fafo ya le fa mai le tai au lo su farmo lunga le vela fa mawina mo kilani ne yaso taya pe audia le fa sora na awa pa timu ni so taimi lo su tolu mo lunga le vela fa solo ma bafa timu le so sa timu po le so fu so lua yo lo mai le so lulu na pa yaso lo mana pa timu le stoffi ko le pa yaso fo fa mabonga umana wo tuinga mai la ba tau le ne fo taimi le taya la tulu ala papa au ni savanga kilo pe ele mana tolo maria mali tau mo tolo ni so forward tatu savalia iva o tele tula fitu pa malo fa tele tulu fa tse mai tatu po kala nei tai au mali mana tolo maria ia le nei tai au fo le fa malanga le o tatu matai le langi ia le e tele talonga stadium tatu di telo le talonga la fa solo ole nei fo I weekend ai wo to sila mai wa o fuina il tato au fenga lunga nei ia il tato malo il taiao ia le ia ofu ole au malo sile ala moana ole talonga ta ua tele le mo le lana moana le ta aloi male Hurricanes o au ia lu ole pito lunga o la li Hurricanes ale Blues la tu lunga lua ole talonga foi le Blues o lo ta alo fa pito ai mo se tasio alo Samoa sa ta alo le au le Blues ia o le maua ua ia fo ia fianga o soifua il nei taimi ona o ngasi o le kanesa le sunga Cameron Swafo ia le lei o le ala ua mato fa atawa na wa le lo o le fakarikari o le fa mai masalo ka mo e kamba o le Blues il malaka ia a tono ini so le se leo la ko uru vang fo ile ise oki manga ia ole ai o pe ke o po o uru ngisi ia pe ka vali uru ngisi ia fo ai lo ka pe ka mo ia ka mo lunga malai ai ole
La to fa lo na sunga Cameron Swafford. Le sa ma wona ya fair le Coleninga le Blues ai le yo Wellington Stamio le Neva Yaso. Ya fa mal se au fo ya. So lo te lo se tulanga le late tele le. Ya mo la whatever fo tele to sango ta lo sunga ya Cameron Swafford. E tato au le Blues. Yoe, ya. A tono na ua fa fonga la sunu ule ma fo anga fo iwala I ona e le fa penga o le ma ya wai ma ke au le Blues. Ya pe ono le Neva Yaso. Ya ole he tato te fa malo si au fo ia ma ave se nganga fa la e au ia ona e tu sai fo yo ta alonga ole a fa ngai ne weekend awa ia te au a ia se tamata alo le au ta alo fo le e ia se afianga fa ape e afia uma lava ma fa fa o tamata alo e la tu se langona lava fo ia le a loto of ma loto singa fo I po le a ni tulang fa pena e afia ila la tu ta alonga ai ia te awa ia o te talitonu a ia ole fa malo si au ta to le au wai a toa mal tatu te talo ia ai le ngata fo ile o le tanga I fo ia le tunu o le ngasa ne o kanesa ia ele ia se fai ia se loto fo ile pa u lava tatu ia lango ia o ka kalo fo ina ia ta pena ile tua ia le fo tau le mai se fo fa afta ia fo lana ia au nang lan tau tua ia la fo I le tu tau talonga ia ai pe o le ala nga ia o le ua ma au aku ia ua mala ia ku le sunga le o ma uni au mang malo ya le ngala le lei o au malo si tele au ia le ata alo tai hao e faila lo Wellington el ta longa le e lo tal tonga o le malo le Blues o se fa malo se au fore na mo sunga ya Cameron Swafford ya le lei o ye ni so na matua manai ainga fo sunga ya Cameron o lo fa formal ta po kala nei tai hao I o le nga o fa lo na ta to maru le tai hao ya mamantu ai fo o te talo pa una o me fa un tanto faia o le tuatu le tua o ata tonu o me fo ma ilo nga singa so fenga mai ya e te le a ma fa malo lo fo ile tua ilo na mana e tu ma we o fa ma ga sole o kilo ko ka longa le liki le nga faia nga po sole mo ko ma ka ki o ka longa le ali o le aule al pengi di fika longa ma ka le season ai sole la wa kilo e lucky pe ai si au ko fa ko le lo ngale ma lo si sole ai le ke wa ko nga ma ko ai va di fa le ya e wa fa nga ka fa le ya Bulldogs sorry foi tolu se fulu lua ai le fulu ono ai sima mau kele ia lo no wa mata I tu o foi la ia fa ia si ele fa pe fo inga sau kamala sau al Bulldogs la to ai sa le so ta lo ngana na po tolu se fulu Bulldogs ia se fulu ma le ono ia le Panthers la al Bulldogs kap te di la no Samoa so Stephen Crichton ngala wa ko ai fa muka le Bulldogs le masau le masau mai ya wa le tulanga lima le Bulldogs I lunga le table fo la le ya olona ale la wa malo mai I numero tasi wa le e numero tasi la fo le Panthers I la ko table or mele wo lo aku nge I au ia e ia kai be masau ai aku ka ia wa va masau le Warriors o lo ke fa le masau le Warriors le masau le amaka ya oni sini o talo ngala fanga solo mo le lakpi liki lo te va tona nei e le valu e talo le kala como si ko sa ya fa solo le se fulu Broncos and Cowboys ya o ata ya o le lima le fiafi o le talonga I le va le Rapids and Raiders ya fa solo I lava Sharks and Roosters I le afole fitsu o le Storm ma le Warriors o la talonga o ata ya fo I le tela titi lava le afole iva ia ona so ile le so Eels and Titans ia ma le West Tigers and Knights ile so lava foi ile te ole itulai ono le fiaf kasela ka longa manga ia le awol Broncos ma le Cowboys sole sawal Cowboys le sawal ka sanga ngai maka kia foi ya ke lo e kia nge foi ka ya foi ngal Broncos masau mai ele ka dingi vai ko masau ko ka masau o talonga mo le tato Super Rugby mo le foi yaso
foi so kikiro. Ia. O le so e matai fo i le ta'alonga Highlanders and Brumbies. Te o le fitu, ia, ona so ole o atai au la le Moana Pasifika, ia, ma le au le sifi i le te au le lua i le au auli. Fijian Drua and Force, tai au foi i le te au le afalfa. Hurricanes and Blues o le ta'alonga lea i le afiafi, lea i whaia Wellington i le te au le fitu i le afiafi. And Reds and Crusaders, ia o le latou ta'alonga foi i le te au le afaleiva. Naia. Ia, o tātou ta'alonga na mo le whaunga nei foi wa yaso ia, all the best. Yes. All the best i tam ta'alo, au ta'alo. So le kero le mele wakupu. Wale pisa mai sa pora se le Reds. Se o kama fo ke fa ko ele mapu kama nge pe o nge nga malo la ko au. Anga so fa ye nga wale kwa ngu so le. E ko kusa le ya sa pora se Reds ma sa pora se le ale Warriors. E ka ke ela fai la kakalo ai e wa malo le Warriors. Ai fa ye nga lo. So le kwa pe al Maliun. Ora haters. Se pun malo lo challenge la feature la fa por kala pel man wala tayo. Ai vela sa mos ko lima. Iba todo amo. Malo la se fu a que ora mori. Kau sai fu la ai ala usu ita ile fai ba o ma fa Olo popole le ite iwale taula taulu uaile upu uale aule ila aue ae se ifai mai sau upu Betua ini mala Betua imanu Sau fugala ubele Sau masina ipubai malu Se inu ane ai Tama ole nu Sipa makenge samo Ia fiae Ile teine betua ini ya O pusata fai Male au angelu ilunga Ai popole no ulocho Ona o sautu pua inana Ne inilo utuma Ae ali na utuma Sipa makenge samoa Ayuli mai kama samoa Sawia No la ola uala La ia liu ele ole nei masa Se iyo ua tu cha te tala Ia pa aue ole tai au Se iyo lele atu ailu Nga o au ele anga sunga watu ai mai Ole manu au La au ilo uanganga E ete isi au limalia Ifa alele mai ile matangi Ele anga sunga watu ai mai Ole va afi Aue ae Se ifa mai sau Ayuli mai kasa Betua ini mala Betua imanu Sau fugala upele Sau masina ipubai malu Se inu ane ai Tama ole nu Talo falava o a Lapi Mariner, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Just think a minute.
it could change everything. Think a minute. Imagine every morning somebody put $86,400 in your bank account. Then every night, whatever you didn't spend that day was taken out of your account and thrown away. Wouldn't you spend every cent of your $86,400 every day so it wouldn't be wasted and thrown away? Believe it or not, you actually have a bank account exactly like that one, filled with something even more valuable than money, your time. Every morning, your time bank gives you 86,400 seconds. Then every night, the time you didn't use that day is lost. That's why we must learn the best way to spend it. Remember, if you kill time, it's suicide, since time is your life. We either use it or lose it, because lost time is never found. So what are the smartest, best deals that are really worth our time and life? Well, here are the two biggest and best bargains we can get for our time. They'll give us by far the most in return for the time we spend on them. The first smart investment of our time is people. At the end of your life, you'll never be sorry for the time you spent with your children, your wife or husband, your brothers and sisters and parents, and good friends, plus the other people around us, whom we can spend our time helping make their lives happier. Giving your time to people just makes you richer, since the return on your investment both grows and lasts forever. The other smartest and safest investment of your time is to spend it with the person who gives you every breath and second of your life. You see, God created us specifically to enjoy living every day with Him. He even came to show us what He's like and the good, satisfying life He designed for us to live. So the more time we spend with Jesus, the better we know how to live well and wisely. In fact, He guarantees that if you'll spend your 86,400 seconds every day on living for Him and others, that at the end of your life, when you've run out of time, you'll be a truly wealthy person, because you'll be enjoying all the rewards and returns on your smart investments, even after you die. So why not get started today? Just ask Jesus to forgive you and take control of the time you have left. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. So tolu le wata le tu live fitu le fa unga ne vai aso ngal mana ia le fo wa fa tsi mai le fionga le aloli o le sui o tanto radio Samoa ia pia tatu tata no fo il fa unga ne vai aso tatu olia malo te fo ile nei tai au ma fa talo fa tu le nganga fia Happy Blues Friday la wa fionga le alo ali ile nei fo tai malo le papale malo fo ile on sa ile nei vai aso. Ya malo ko ile so ko moa ya te o te sala vane suapa pa pe fo de suga ta vai ya pa pena ko na pa manu ya tu desperate lan bona el night tu o tato o tato ai basket ya ka ia ka ko blupe o la tu langa ya i fa ngol vai aso malo fa tai lo fiongale alo nei tai hau wa fa ta wal tato pokala me foi mal tato manual tai au no fiongal mana ona ol ta longa ta wal blues le ta alo mal hurricane style ya ol ta longa fa bito ai mal tu ai fo ia stasio alo samo le va ka alo ka ko blues ya ai ono tu lango e fo inga singa sol tino fenga mai le sunga Cameron swa fo ole ala wa fa ta wa fo ila tato manual tai au ya lawa se mo so la e ba ku sia so ka ko uniform va ka sele Savai, e que le me quiero poner tu la lang bong, al makwa pa solo lang bong Fafkai. Ya, lele faftai mole ne tai au. Ole ata to amanta ole na mawai ta to reporti mai fo isambo. E to fitu sei le o mo di le alo masalo miel tu langa fo le sol tu la fo no fo I o vai ngo fo la fa sai na mana wina tu Samoa ngaba mana ya ole tu langa na wa lu man tu fo I
Pia amata mai le amatanga le tausanga fa solo mai ia. E ila ia pusa mo ho ina na mo la ina na mai tonu ia le aisa. Ila tangata la wo mo di ai. Le ngata ila to na mai ia fa morina. Ia oni si fo o finga nga I banga le va ia lunga tato wafu fo I uta ma fa mori au mai. E ni si wa fa pena ona a fia I fo I so tula fono na. Ma la wo mo di fa tali te me o I luma fa sinonga. Ai sa fa sa I dinga fa la to ma va. Po le masina o Februari fa solo mai amati. O le tau umala le o sa I dinga ia fa lo to fa le tono le fa la to ma va ne. O la to va ale fe wa I va ta to ma me ka mo va pe fu va nga I poru ma sa va. O le tau umala le o la to so no fa lo to fa le pe na ripoti. To fitula di saina le masalomia matua I ai. Ya, o le tu ai va pe o la to ne o tu le ia fa ta wina o le aisa. Ya, sa ta ia nai masal salonga fo nei wai. Ya, o le ya o masal salonga fo liste me le sa o liste. Ya ala ngai asar fa vai le asar masalo. Ya le o tu le mai. Ya e le vo la ma ila to ele I fa ma ni atu ai. Ya ai pe o tu langa na le to nu ia isa I. Ya mai tulanga ia tatu ba ma mi ka samo ia e ono ia tulanga ho ine ma foi sa mai me ne tatu tino ho lai tu el temel tatu salmasina temel tatu ba anga ia le temel fata tau amata mata mai le la u fa sai no maruana ta vai mata sal ia sa lo manu ia tu suila la tele ide de la ia nga dua na sao me al salmasinga ne ia barwa es bunga nga sa wa ya ma ia mafaku ko ne ia de wo fiu ko kape ku man wanga wole fon kape ia ai prioritala na ine sa ini ringa o disi fo yo o tato tanga fo wa ia I tulanga ne me se ila to nga lue lungo tato wa ale fe wa il ba tato ma Amerika Samoa ia tato talia wala u ave le tau lunga sa I ninga le ia fa pena na a fai ni morianga no minga o numa fa no o le nau ta inga le loto ngal mana fo le talo sia I ave nei vaenga ma le mawala tau ia to fitu ia wale lo pe ngal ko pa wa ia fai ma wala le ma fai ona fa titi ai le fa fita audio lo fenga fo ma le tino il vaenga le aisa ia moni le o la uma tau le I talu nei o na matua malosi le ngā ruenga le sa I o no fuanga I masalomia I le aisa maisi la upasaina pe le marmon wa matua I mo telere suinga le wo ba ine mana ia wa tau sia la ia mwhai na tau ia ai te sida fia fo o le mene so tu la fona te suel awala sa wa te o tangata mana e so tu la fono e sa I awala e fai ai na ia fatino le mela na o ia o le mana o ngoi nei so tu la fona tau sia la wa le lewino tatu tua oi le tatu te nau ia malu tatu wafu ma tatu mlai va le fa malu ia masa ini le tangata nei o mai tono tatu o le stulanga o wa fai la mai si ba ia fe mai wa le tatu lo ni potia sa mo mai ini si fo yo tatu mo tu tua il Pacific ia le fa o so fo ia si fala u pasa inga na na pele wala mai na memori ide yo Australia ma tu na yo la fo tu ai mai el va ngor pui no ho i na te fale mo tu langa fa pena e va ai ia nga yo inga ai ata to wa ia a foi o lewa mo wai ni si o ngā rurui rungo tātou wa. Ia taula ona fai sisi ngā i o inga leina ia matua maru o le tuatu. Male. Sala fia mo le I tu malo fa asale le angalua le mai tau atu le na ua saini ia la lato a tupe fo e tusa o le polo keti miliona? Ioe. O si tu malo le sa kalofa ia I wako wa matana tufa ia le se lauli maspuru. Ia matupe fo e tufanga o le poloketi pe ona pasi mai le parliament ia ai o ia le to o le ono tulanga fo ia fa le loto I fale le ba ole
o nisi o le tu malo ma I le malo e ana polo keti ia ai wa ia suanga fu le bate ia le wa mata watu le nei ba ia so ina wa mai o le so mali ia le wa saini le tu malo fo ia ma apena na foi sanga ingo foi malo ma tu wai ni sio to asafa penana fia I fo ile tu langa fa tinonga le proketi mo le tu malo pa sal le angalua te lo foi la o le tu malo la le wa muri ma wala tu tasi te se malvaru milion wa amata ho ila na bebesi le tu fangol tatu se la lima spuru tawai mal tu sala okay le ole mitanga le loto ngal man fo le langa ataru ti tilo e proketine le malo o lo fa nganga mo ainga uma ainga te tasi tono fio anga mai tu malo so o se matua I mitanga le loto fa longa tu le wo ole fa so fo ia fa sal langa dua tulanga taua na o tulanga sili ngan taua wa sa ta tu foi la ngona ho le tulanga lofa ia ona o le tupe atu I o le malo tupe ale tunu o le public fund e taula ona benefiti uma ia tangata ia pi o bala ia sa ia le to ia le la na ma foi ona tauto ia le la ua fa matu atu ia te lo se tulanga le funa wa fa pipena le tu malo le wa se le foi fa munianga ia mi se atu pe ia morto ia o pe ala tama vai tu la fa ka manda o I nai sa mole ma na ia e mo ia ina mafatia ma tu nei New Zealand mai se tunu le tau o le swa o mal pensini a pe ale va vai tu le o tangata tele ia ina sa mo ma na ia tau o swa ule ia I mal pensini nei awa ta fa longo atu mo fai tau ko I mo pena ta fa langi le tau o le nei o lo ko ia tunu pe o to na wa matana be vela fa nga Trump ma le tau o nei o ia Iran ka o ke nga o le fata la le lita o to sa le ia a tu langa la le ita to ia no vinga wa convert la fata la na sa ia ile lita ile tupe Samoa ia o ko se tau ia tato pe va pe o tau na ia le mata wa tu le masina ne o aperita e ia ona I sene hui pe tolu malua male apa sene ia le va ia tua sa wa lua valu lima tau pensini le ua tonta laiva sene le kiso ia fa pena fu ila ile tulanga le tau le tato pensini le o tele si tanga o lava le kasini atono le tulanga le na o le wa lua valu lima le tato pensini nei ia sa huila ina New Zealand pe le balanga mai ai pa se tava le tongi ko le ia ele tele ase a te longa tu monta vale ia po sina se la mutu ia o la na pero ia idea so a to mo le di maso ia wa la hona tele pensini aro tele me ferwa ia a ferwa poco voi la ultima che le coi ai ngofo ai ngal fal kalmalong ai fa mo ku ia alo fa te tele mo le fa lo tele na fo all tele nei ma ngai nei tai wal fa fo mai let no ya le o la lau se sila ile atno le lau tele ngo me oma le fu fa to anga ma le tele fo I tele o la le se me pole il tau lo le mai tai ia o le fato atau umatu le fata tele le sa ia fata u mane ia o le fa mama venga tele apa o ina o te mer fata u do vai te wa tu e fu market ia wa matana na o ifo ila lo tau talo ia ma fa I tu langa fa pena le si tu langa o te wa vai wa la no tau tani se o tato fa a me se fa isa mo ma fa pata io no o foi bisini vo ia mo o fai ho ia falai pa o pa mu ka mo chips ia wa te sila fia fo ia va tu nele au fai lima ta la va ne fa fo ngala tu una va tu le fai le chips ia me lo le fa ka chips me le kumule lunga ka pe pale ki ho le ka la ni mas ko sa o poto foi la au fai to nga fa I mal au fai ma fai la tota wa ke vai le u fa isa mo sai so ke la ko mo lo u le ia sa pe to wa so wa e nei fa isa mo le wa
e a fo mo e fari ia wa wa ku su ya so ka mai o ru pe nga fan kai fo e wa lu su tala o wa mo la ma so sa ka si da de fai chips se wa e pe wa vi bora e fa pisinisi fo o mele ia wa si e fo e da fo fa to nga la to fa e dang a tu nga ye market ia la e fa pe nga la tele ta ma fa ai fo te me arua i vale tu nga fo e tu nga mo ia wa te mina la fu tau fa matua ta tu fa to anga ile matua fa ile matua ma manga ia la fu to amaton tau fo tu med fa ia fa pena fu ile na dunga tau ai pe o winga ia tu ko nga a tau le bo ro ia le tau ma fa po lo o ke ia wa fa po se lunga si tanga tau sa le Olen ma ual tato po kala menga mana wala po ne po tai ole amatai on fa tau ia tato talo foi len po kala mel malo len fa tau mai talo male foi fa tau angal market le la u tau no mai nei o tai o ya la lo fa ro ku le la amaton fa tau nei ni si wo jo se mere le tele le fa tai ka si ho ila ia mana ia se tau ala wa tulanga wa mo ia o kako kalo o ele o tato fa ele nga nei ya ne ya so tato wora kupe wa ele fa pe ava kule kakalo fa pele ave fu ala o la u foi pa pisinisi tato tulanga la ai tau si ia le se tau e fa tau o so o wa le tau ia sa ho na le rumia ma le watu container ngai a wata na tau o fia tau ma ho tatu tatu malo fa te tele pa tula bano fa tele me fola tino tau lungo la tu e tatu tala ma sa mo pe tala balu ia fa lo ia ni se vai ngo e te pena e fa mon mole o le wo fa tula nga mai el fam sino nga ma wo lunga so fo yo le ata mo fia ma su e ai ia le tau sanga le si foi pule o fole ali li taxi tumu le lo mo le kale sia me to tisi ko nga ai fole ula i le urua i mafutanga po e au uso whea alwhani au fiai matama i telefou le kalesia o lo malanga mai atunu i whafo. O lewa amata sa ili fina ngalo o tātou atunu e whausia i tu la whono i le wha moe pui malu ai a tātou me tō tino maanga wa a wha lea mano. Ua tu mau pea e pea na whaelo mai e le pulenga tangata tā whao le tō te no tangata tūrisi ma tangata tā whao hui o New Zealand e malanga mai i sa moe i tausanga oma. O lea ua iai se sa ili mingo po i olo patino e tanga runga o se kua malolo ina. E tau su e po oile in kia lenga liki e tua le tusi na ave le minsta ma le ofisi sili po i tanga runga le lo o faltua ina i le ofisi sili o tanga runga tu. E tue wha po i atu ta vale wala wha au ngā. E mai wha pe mai i wala wha au ngā se tūlanga. Po ine i le iai se wha tanaka. Ia o tātou utala i ole, kai mo le vai aso. Malo. Wa te tele la tino la mo mo la fa fonga la fa lo tele tātou tala mana pe tale tu la valu e le tai nei. Ala stala la vai tau mo la tino nei aso mo le weekend. O le tau la vai o winga o au su o sabili o le lau e angi malie ma le lau tasi ni so taimi ma roa fia pesa moa e au mai au mana i timu e fia tātou mo tino ini so taimi. E leo iei se whau tuanga po li lapta ingo po e wha amano sia mo lau whanua o tātou tino. Tala le tau mo pōnu ma sa wha ilnea sa whareile e uwhitia se vāenga le langi ao mana i timu a pēr fu ina i wila ma whain titiri leo au ri vāenga maua le lunga le tino. Ia, tala po ula le tau ilnei wha ingo le vai aso tabai. Lau whianga kalman mana wha malo whaftai te le lava, whaftai mo le tautua mai le tātou ngaruenga hana nei tai au mara nei vai aso a toa. Ia, manu iau whai val nei aso, manu iau whai le whai ingo le vai aso. Ia, manuia hoi tapo England Blue. I le whaungal vai aso. Ia, manuia hoi nisi o fuafuanga malasanga uma o le tāwari wari ati po i a sa. Ma no whaftai ia soi foia o tātou fsuto inga Samoa ma le sui o le tātou rida Samoa ia pia le whianga ngal mana tumarwa o tanga vaia tipi o tanga vaia i o na fo o vatua tātou tala whalau tele le taulunga lan tau tua pia tale tu la e valu e le tāu nei a tātou tala mai Samoa. Tau tua rida Samoa sfali mai vatola mo tātou whamleangas whanau nei foi tai au.
Komene kas whara wole aso wharoile nei wa se furu e aso a perila. O matala telefoni mo oe tolu fitu tasi lima iwa tolu. Wa ofu lewa no lungal tahanto i meli. On air at radiosamoa.co.nz. Mo whao ne whaonga ina fwoli tahanto Facebook mari YouTube o le Samoa. Ta tala uma maenga na mo whamene ngas whanau nei tai au. Mun pola maa lona sui fwa manuia. Ya langi sui fwa manuia lau sunga la o whapea fwoi lo soa tau. Whapea kere lava mo lo ua wanoa. O e matuti whamania atu la whanau o le la fine por cantora ya Raciela me tuai Benjamin Tawanai la sole nei wa to elo na lua tau sanga o la so nei o fale elo na a onga amata ya so umo le vayaso ya Raciela famani tele le tu elo was fanau pa popo le tu ni sia solo tu po e fa nga le tu lo soifua ya lo fa nga na mai lo papa ya fiu ya papa mulipola ya va pe fo yo nana ya me se o matua mo uso Mautongane ia whakaitere te wai mo le matua wanoa, manuia le aso ia te urua. Tainawa mulpola moni e fwele nei tai au, whakalawhala ia tu whea la whani. Koe lahi matawai, ia whawhitai lawa mo le awanoa, whapenga poi ia le maitai whai a onga. Ia e whawhitai lawa mo le awanoa, a se ia wakuang lo whaanga ia, au le aso nei o le aso whanau o le lile o kao ipu, tō malatai, mtau tai, sinave maulu mto tua, Fio ai uku malafaka I o paia ia le mawhai o na avesea ai wharongo mai o e kaui pupea whai o e ngufo mai kua ngā mai ke kilo mai kulo wa whafonga o la songe wa ko ilo lima sfufaka usanga ia e kama lei mauskai mkoanga o le loku alo whaanganga e mai a heini puauli tamali kauipu Malava pitovao mapita ai sili alo fanga o fe alo fani masula mo oe whakaikele lava tawai manguia ngaruenga tawai Tai lava whawhani mo ria fwoi nei tai au fau tai maria malo le soifua Mano ke puta mai e tau Ei mano I putau le lei Alo ke puta whanga sunga na o tawai Mare kautare a tasa Oh, yeah Dala ko pa manguianga. Lumala ako ka ua. Laso ngei o kai au espanga o kai mari pebika. Laso ngei ako ano nga na kao. Ele sao ni espanga o kao. E fai. Nga bar furu mare dua. Ako ai fa kai mari pebika nge ka kanga kele ka mafkanga mese ka ko ai poko ka ko ai nga umba ngei la ku ngusira. Sunga Ano pa anga sunga pasau tapi krai leva ese pakualo fa sunga va pengenga kaugala pa mata apela pa chofa rumboranita ai poco mbabe ka pa beka mbanga ya las panga ho ka mbanga ya kao apesia ngiu makai badi pizza bar panga abese braiba kai badi sabor Pamungyanga nga bakuya kau. Tai lawa tau. Pamungyanga na wasparau ngei ako balu dua ko sanga. Pakai na makabai batasa mo. Tai butau fasi me alo fale lo makua. Ia pakai na. Ja, o está familiar lo bitu. Ele o esse familiar tawai. E boy. E fone ko mai ko ka familiar na le tai ah. Ja, le le. Karo sia e fai se me alo fai butau. Ja te mani. Ke ma vor kai ole. Pili mai kai mani e fel familiar ole. La se for ka ba. E pa ko fai me alo fai mai. Ai lo male ala. Ja, le Maria lo se foto ali. Ja, mas se foi ia to telefone le tino fam la to se fara le so ko sia ki kasia ki e se fam dia ngai pa ia ta le foi fam danga no Facebook ma YouTube okay le as fa na do ki no ku le wa pi mai no ka for nei tai Ja, for Maya Frida Crichton lang aya. Ja, nou kan we kopja kwa. Okay, le ole for ole family younger nei mai Frida Crichton lang aya. Family atule aso sui fu o nis le atangi lima Frida Seal.
wa toa i le so le tasi hon tausaga agale le pele tua i lo wola tupu ai ya mawolo malosi lo faangana my Auntie Frida. God bless you, Princess, and many more years to come. Mori tele lava ya loa se whanau de yaso. Okay. For a kako famu yanga ni tayo. Ko siya kasi kaya always famu nga ya okay le ya al pesere nei pa wale mato melo fa ya te oi. Pava pe nei lo was fana or ka ko pese. Yeah. Mai le pula ngala fenga renga rede samo. Pesere famu ya twai. Mal tar pokala mi mano tayo. Yes. And we tell you to what's so for. Just for fa. Lamar. Tagata fa'alata la utautinoga ia fa'a solo fa le oa ale lalo lagi malesa olo toga lo ulea mana oga liu liu alo maya fofoga alofa
Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Lunga tātou awala tele av tāwale lo tu maule feo lolo le tele o vaenga o le awala se e vangana le mai tau atu le tātou Northern Motorway on the northbound towards the North Shore o lo o iaise atau le taawale a le nā lao lo o tele na poloka lava fo i le vaenga le nā ngai mai le taulanga a ngai atu le ngai Franshaw Street on-ram whaptena le pasi atu Esmond Road mal whaawa watu Takapuna vaenga nā o nei le leina tasi o lo o poloka le taimile nei mo tātou ave vale nisio vaenga le fo iwa feo lolo a le taimile nei papkura to Takanini on the northbound moderate to heavy Takanini a ngai mai Manukau on the northbound o lai e faisi slow le taimile nei Manukau a ngai atu o Tahuhu on the northbound o o poloka foi i le taimile nei o le tai au Mount Wellington a ngai atu LSC on the northbound o lo mai tau watu faisi slow e mai selai a ngai atu a ngai le taulanga pauna nei vaenga o le awala tele o le o mai tau watu ia ua feololo ma o tau mafo le traffic o ise vaenga na lava e kilia ma flow le le tato traffic manu ia tele avata vale o fainga mlanga le te me tai auto e valu minute o na tale o le tu lai valu Talo fa Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale suia le ngila o le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa vevela Talo fa Samoa e mawhairu sosoni atu Dr. Chen i ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whaapa ui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamalongi no lo fufonga. Whaapea product po o loha e sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu. Lua fituono tolu fitu, pe a fiuane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu. It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Le Big Pots and More, o whaiti tia tawa nisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mu whafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia ma soo si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o miha, i le whale o loa e tasi. Asia siane i se la lailata i fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Station Tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, Tolu Nuatasi, Great South Road, Takanini. Ua mawhaina i o na whaata want to top up a le Digicel i lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo i leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tonga fiti mawaruatu i le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo i o na e listalai. Asisiane i le ClickX.com e lafo ai sau top up a le Digicel. Pe lafo ai fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti ma Vanuatu. Morisi whaamtalanga vla au le olua tasi lima ono tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu fafa. Tā lofa lava o te roa. O le tala fia, ua whaiti te nei tausanga mai le ono sa fulu lima suli walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau whale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le lima walu po le lima sifulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo susu enga ma wha ata o tau whale. Ma wha manu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaatino i na o ia wha ata masusuenga e tai lua tausanga ma lafu atu. Se ia o lawa ina i e au lia le fitas fulu lima tausanga le matua o lo soifua. A vave i loa, ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. I susuenga ma wha ata o tau whale. E ma whai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu. E vave ma whai ngofia. O susuenga ma wha ata o tau whale. E ma whai o na wha asao i nai ola. A maua lola pusa. Te whamino tolo tolo talo le tula valu tolu o taru tala mai Samoa pia tala valu e le tai o nei malo whaf tai le tino ila mai momala whafonga mana tu malu ia mai ore nei tai o fau a whenga i nei whanau malo longa ngamal mana Masala wala tau ia wa ye le H le sfu wha ngai lunga sfu lima wha so solo tuai fo le
E nei li poti na mau le tapo kalame fo lelo lapta inga o se mea matua I te lea lo na whai no tupulanga New Zealand. Lapta di lotu 1 in 5. Maona to swifua ona whaonga ina rungo meo to penga te whailangi. I mo sota inga fo lele maistanga te le masani ai. Mana ia le lea le avanoa ne se whamanatu. Inai matua whamon mo le whaimasiak tamaiti. Ia po le lei ona whaonga ina ia mene o social media. Nei ia whai nei lato I tulanga le lau whai tau atu. Kwa ke rea la whai no tupulanga New Zealand mele i nei. Ia lava se e tele nai nisi o tamaiti fo ia mai se lava le tupulanga talavou. E lava nisi na pule I le ola ona o le tulanga a whaina ma le o onga na o ia I le tulanga lea o le whaonga anga fo I le o pe e fia whai pe waku le kama I ngei le isi kenge la e whai text mai I lunga o telefoni. Ai e le I whewa a iai e le I loa e ulava laina whai talanoanga nei o le tamaititi nei New Zealand ia penga whaawo mai eisi na yeso na ingoa na whai le taimile na au le ingoa wa fiu leo le taimile nei esu e le isi tangata whapena fo ilele I tutono New Zealand su e aku e oi le west of South Africa pe o inga le nkauma ua mai ele ingoa e o mai la le taimile o lai whaawo su enga pats o le tamaititi le nei waina ina pule lo na ola I nei New Zealand ona ua alu ngei le fesuia ingo Texas ngei ke e loba sau mal faa maka o mai le lai o le sipiko e totongi atu le lima afeta la ona ua e soltu la fono bla 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 I wainga o le fefel tamaititi le nei ona o le ai ona afiang fo le ona na manatu o ka e la mawange o le lo ka au e malama nel tai au ke isitina le sa ile atolona alo o pule le ola pat o le su enga le o tulang pat o le fa manatu mo tato ina ia mauti no tato tupulanga talavou awange e o ka ko wo o lava le tulanga le lunga o penga te whailangi. O kusa o le ka alo lau vaenga ia o ngā website ia I le soifua ma le ola o tangata. Fo le wai ma waila ko kupe. Pat o tātou ia mauti noa le lei lava lo o e lava saunga le mu. Mana ia le lei so o manatu e lei lava to nai fautuanga na mo nai whanau a whengai malolonga mai a onga ne fwoi bai taimi. Whai larga ko whamara singo pu warga whamara singo nei tai au ai whai pia. E pupu ai whai pia. Ia, au le fia nga I le fast food valu o Rosebank Road. Ia, ma nga ia leisi vaenga na te whaamalo stino ai. Seki. Io e, whafonga. Si fonga, winta vita na nei la fiafi. Mana ia. Yo. Aia, io e. Iya. Salane. Lunga. Safa. Lalo. Otua. Oluma. Mai mangaya. Yoi. Iya, makamilo. Iya. Iya. Yoi mana betutono mafafo. Oluma. Iya. Alkafa. Iya, ata yai, luma. Aya vale mana ya. Iya, liu yai tau au. Liu tatala tau au. Liu luma. Yo. Lunga. Sepuluh sekon nih. Aya. Iya. Mana bai tutono. Mana bai fafo. Tahu atele mana bai tutono. Iya mana bai fafo. Iya malo la balon sai. Manuel nei fai ungol bayaso. Manuel tatu alonga. Up the was. Go the Blues. Radio Samoa. Tasimai betulu. Amo. Radio Samoa. Tasimai betulu. Amo. Usimaya lau whaafufunga o le whaapupunga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Whai ungo le vai aso o tātou wheroa I mafuta whaatalofa I o tātou tiro I au si mai alau whaafonga.
O le whaatulanga nei aso e tango fia ai e le whaamsinonga mawalunga e peo na whenga iei ma le li whaamsino mai New Zealand. O ia le o Reese Harrison, le talo sanga le sui fai pule o whale ali li tasi. Le olo ta talo ai e whaia se ilo i longa ia fianga ona ai a te tau. I lalo ai a inga le tū la fono whaavae. Ona o le whaai unga le whaamsinonga o whainga palota ua whaamao ni ai. Lona morianga e tasi o lona whaatino leo se whainga whaala tua. Ma mafu ai ona solo ia lona tofi whaipule. E ui ua whaapawhala i se tūlanga le tū mau. Le malosi o lea whaai unga. Ai se isu e su e mua lana talo sanga. O le stofi na wala waile mata upu i lumo le li whaamsino i a Harrison. Ma whaatulanga i loa le aso lua se furu o aperila. E abatai ona su e su e le talo sanga le fionga to e lupe. Maui au tele pou muri nuku o ne semo. I le wha moe wha au wau le basino yuni. Wa au mai ma le fina ngalo le wha amsino e tu ina atu i le lo ia. O se King Council po se KC ma le sa avea. Ma lo ia sida le tātu malo. Le fionga ia sua Helene Warwick. E tau aveina le tūlanga o le war le wha amsinonga. Po le Amicus Curie. Wa mafua lea ona ua manino le wha amsinonga. E ia fianga o le lo ia sidi le mata upo le asu e sueina. Ma ua le ala ngā ta tawai lona ofisa na a wai tauaru manga uma. Wa manino fo i o le talo sanga ua wha uru atu. E au tū le fina wina leo le solo ia. O le wha ai unga le wha amsinonga o whai ngā palota. Ai o se tangi o le palota sa a mata. O loto loto iai le ua vea nei malo ia sili. Wha pe aire te mai ta ilo ia na wha aua wina le fina unga o le tangi le whai pule o whale ali li tasi. Ona o le teiminea sa ngā lulu e wha tasi ai i la ua. I se la ofisa lo ia tu maoti. O le sauta ua tina mata mai tai i la tau bata ua le auso whaalo whani o le kalesia metotisi Samoa. Whapea atunu e mamao. O lo whatasia nei le urua i mafutanga wa awai matu pulanga tama i te telavou o le kalesia. Le ana ta tala aloa ia i le fiafi o le stofi. Matu mutu muai fonga ai whale ula le lau mua o le kalesia i lo tātu utanu. O le tere o lui tau o lo whengai matama i ta manisi o tā penanga moro lātu wati na e manuia. O lo tala noa ina maswala upule i lea urua i mafutanga. O le pelestene au au le kalesia na te itai le sauni ngā lotu na te tala i lea whaata singa. A le auso tama itai o le kalesia metutisi. Fato atato te atu nei ai le vai asu. Sa whamanatu ai le amana ia Yesu o oe ma o male lalolangi. Na au mai ai lono soifua ato toa na maliu ma oti mata ngai sa tau mea na whai oe mea na whai a whai le lalolangi ang sal a o lono toi tu manu malo o lona alofa moni mo lona amana ia o tato whape na foi le vaaia le kalesia ia tau maita o mata lava ili tau nuu mai o tau mai ia tu nuu mamao e o ai le malanga mai sa voi o atu fale tua o le au whainga ruenga ma le komiti whapitoa whatali o tau basi o isi taimi o taimi tu ngā o le po whainta lele wingo na mea o le amana ia o tau le anga o tau mo atai au ma tau nei au tau tai au o le whatu o tuanga ma le whamoemoenga o le kalesia ma le auso whaarwhan o tau. Awhitai fo i le whiriwhiri ina o le au tū o le mafta. E le lei, e la le lei le tamaitai a mi o atua. E la le lei le tamaitai a mi o atua. Le ai ma se me se e na mea. E la le lei ma au le lei le tamaitai a mi o atua. A o le whamoe tonu a leo le au tū. Ma le soni sa whaita wina ma le whengeng tuai a toa foi ma le whengeng fau. A o onga le apostolo o Peteru. O le au le lei po le la le lei le vaai whale tangata. Ma nei o whoringa. Me o nisi o toa e misi a o toa ia mai whafu. Mo toa i ila mai tau tini. Mosi. La mole. O le vaai la whale tangata. O le mena tau o le au lei. Mena tau la lei. A toa mo lava ma naia. A toa ma meo
o Jules, o mama ma kaulima, o filifili tautau I lo ua. O tatou vaai kwa au nei la kwa manei. Ai le fa pena le vaai ale apostolo Peteru na mafua ai le soni sa faita wina mana upu apo ita maitai itina ifa fine. Ele ole mena ta ole au le apostolo Peteru. Ole au le ole tamaitai e ha mio tua. Ole tamaitai e ha mio tua. Le meta ole ha mio tua. Tamaitai falo alo. Tamaitai alofa. Tamaitai usitai. Tamaitai e pu lea le amio e pu lea le loto. Tamaitai yanga maru. Tamaitai file mu. Ole tamaitai matau I le tua. O amio tua ia o le file ngarwai. O tautai ia male kalesia mo o tau tamaitai. Le pelestene au le kalesia metotisi sunga fau lalo leti I se vaenga o le sauni ngā lotu na te talai le mafutanga mua a le auso tamaitai o le kalesia. Na whailoa le pelestene sidi o le auso e le I whaingo fia le tapena ino le mafutanga e sidi e le tasi le afi tamaitai o loo au fia I mawhale tua o whaafenga inga o loo au wai. Ma lo le whatawa ina o le nei wha moe moe. Mai fio si noti wafu e po mai sa mone. Ma lolo to fatua ta waino se vala au se io mato vai atu e peo na la unga le ne fiafi o mato nei au o tota au e se me fai tai le o se taimi o le ne vai aso ia tato talo no foi lea e winga I mea o tupu I le olanga nei tamaitai awe te popole awe te fefe awe te atu vale o loso I fua le atua tato te mawhaia mea upa la ua fionga le la le leo Samoa ma lo whaftei tele mo lo tali aloa ia o le vala awale a tamaitai nei o le metutisi Samoa matu ua matu a mata ngofiai le nei aso ina ua tala mai au tatou te mafuta o oe lava o le la le lei o Samone whaafitai tele o lo tali alo ia o la matou tala ia te oe peo na Yesu matala au mai pe foi lau sunga Mataiva Robertson o la tatou vala aulia whapitoa mai New Zealand I le tupalangi o le metotisi. Leo sila iai whafonga foi le nea fiafi wa au mamau mai lava se faiso na sao se tatu talatau noa whaasoa I le winga moni o le tamaitai e a mio atua. Le pelestene sidi o le auso whaalo fani o le kalesia metotisi le whaletua o fia le lei leti paanga. E wha so le mafutanga o lo a wai au malanga o tamaitai o le auso whaalo fani, mai atunu ese I fafo. O whaasara launga tu usao I lunga upenga te whailangi, a le au nanga whaasara lau o le 4 media, na whaasara lau ai le sauninga na te talaing le a mafutanga. Wa amato na awa o manongi mtanga aluenga wa onga manganu le whaia wa onga sa ili aini fina ngalo mai vaenga ese o le malo. Fa pelo tatu o tenu I se tau mawhainga. E fausia ni tū la fono se lua. E pui maru ai mea tō tino maanga waa whaaleanga nuu. Po le Samoa's cultural heritage and traditional knowledge. O ia tū la fono ua fuafua. E tau fia ai le wha o ngā whaale te tau e isi o tatu mea tō tino maanga waa whaaleanga nuu. E pe o mamanu o le tatau, ma le manu. Leo o moli mawina o wha o ngā wha apisi nisi tangata e au noa, ma se wha atalanga wha le tū la fono. Wa wha I loa le langolongo ina le malo le fausio ia tū la fono, I le wha naunau ta inga, ia pui malu ia vaenga tā ua o le tātou wha sinomanga, wa lu utupe ai isi o lo lātou wha o ngā, wa pei o nia lātou lava mea tō tino, ai maise o le tū I pisi nisi.
O le vaenga o le tanga luenga o aonga maanga nuu o lo fito I tonu I to mai maanga wa whaale anga nuu. O lo tau la mua ia o aonga lo whaatala no aida fausia o ia tu la whono. O lo tu mau peo na to tere tangata tāwhau I New Zealand malanga mai I Samoa. E peo na wha iloa le pūlenga o tangata tāwhau ia na wha mau maunga wha alau iloa o masina te tasi. O le sfutasi masina o le tausanga le te nei 2.5. A mata mai lea ia Januari o le wha unga o November. O loo wha mauina e tusa ma le fitu sfuru wha afe. Valu se lau tolu sfuru 5 tangata I New Zealand na tāwhau mai I Samoa. O se si tanga. E tusa ma le fast food fitu le fast food valu pasene. Pe a fua le sfuru tasi masina o le tausanga I tu atu. Lua o lua wha. I lea lawa wha mau maunga wātangi ai. O se tūlanga manino leo le si itia le sfuru iwa tesi ma le valu pasene o tūlisi. Ma iau te aroa e malanga mai lo tātu o tanu. E tāwhawhau ai ma whao ngā au nanga ese o le ati nae. O tangata tāwhawhau e pe o whale tani malo. O whale a pitanga tū ma tāwhanga maisi au nanga. I se vainga mamau o lo I aile tele tonunga o le a whao wau na si itia pea lea tūlanga le lei. Ina ua taliu mai se malanga whaalau I loa lea ati nae. Na fe ai vaenga ese o New Zealand. O se malanga na whaalau I loa ai lea ati nae mo le si la fia. E pisi nisi o lo whaia whaato sina mo le au tāwhao. Ina ia mau ai whaamtalanga si la fia ai. E tele mata anga I Samoa. E tāwhao mai ai. E to luas fulima lea au malanga na latu wafea kala I Stete, Wellingtone o Tauranga, ai whai watu I au kilani. Na au fia ia I la tau na whiriwhiria mo lea au malanga, sui o pisi nisi ma au nanga tau tūlisi I Samoa, masata I tai le whaurulunga, o le vaenga o maketi a le pūlenga o tangata tāwhau mai I Samoa. Wa whailoa I nei e le minstau mtanga luenga le soifua maloloina, I lunga o se au walau whaasala launga I upenga ta whailangi, le whai o se sua suenga whaaloto I whale a lea mtanga luenga. Sa I ele tangata na ia ave le vaenga whaaupu whai o lo angai le malo, ma le nusi pepo le Samoa Observer le kopi o le tusi mai le Officer City, o le mtanga luenga o tupe. O lea tusi o lo whautua ina aile minsta ma le Officer City o le mtanga luenga o le soifua maloloina, ina ia toe whaafo I le mtanga luenga o tupe, ta vale o le ploketi, o na ua la whao ngai au noa ma se whaatananga lea mtanga luenga, o lo iai le vai o le whao ngai na o ta vale uma le malo. O lo ta ua le tusi o lo iai lava ta vale, ua uma o na iai e whao ngai le minsta ma le Officer City, ai le o ta vale o le ploketi. I to tonu mtanga luenga soifua maloloina, tele I o tangata, e tino ia e sau, ai leo ia koko. O lo iai fo iuta whalata. Ma lango o whaile investigation au so e terminate. E le lei pelo lo tango e au ili atu. O nai tau te whaafonga mai, tau te malamalama mai foi. O ta vale nei, e whai tau sanga matanga luenga malapa. O matanga luenga foi, e tu maoti. E le ai a le pule silio, le simtanga luenga, le simtanga luenga. E le ai a foi minstao, le simtanga luenga, le simtanga luenga. A wafo, o le pule whainga malo, na o le palemia, a malele no le palemia, o le mena ia, o na saso o le ma minsta, o na whaasolo atu ele minsta no lang, o na whaasolo atu lole I ulu mtanga lue, a o leo whaatonu mai ele ulu mtanga luenga atupe, le minsta o le soifua maloloina, e vatu tonu tada, wesi sila lai, ia o inai te lo ai po feo tu wai ia nei I tua e ngā auna. Lono winga tasi lea e tino ia e sau, ai leo ia koko. O I tātou te lo ai, e iai tangata whaalata, lai tutono mutanga lontai sasi, e o fo I mātou mutanga luenga. Le fionga le mistao soifua maloloina I sona finangalo, le tō whawa ao salu malo alo fipo. I se whaasara launga I lunga o penga ta whailangi le whaatalano ai le suyo lea por kalame, le sunga I atu I la epa, whaafetai li o sua. O le tawalunga leo le tautua o le nei vai aso, tātou whenua I ele nā vai o sa fau, soifua. Talofa, we're the Casinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.
Alofa Javale nei time le tai ao ma lole ono sai o baba ya tulunga la wala solem kwa makau ki ole mele o ye mana ya flow le me o ma le ai ma se baeng ola wala na titi ana power baeng le mumu mai nei time le tai ao ole baeng o State Highway 1 il malanga il taulanga i Aukilani pasia to Mount Wellington on ramp anga Ellerslie Penrose pawana bang ole poloka mai oisi bang uma makwa flow le leia le traffic in nei time o tai ao ya ole sporele ya le foi malo loa onga o te loa o bang na ole wa felolo mai mama nei mai lunga la wala nei time o tai ao te lo bang ona wala flow le leia le foi se fa la vo tu na mai lo leo nei time o tai ao ya o lunga na ta o wala nei time o tai ao afta vale matala le ustai tu la fono la wala ya ma fa jo ta later to ole tai ma vi fe malanga ingon nei I fo yaso male anga te fai umar vai yaso ta lofa lava o le si ufo fonga le nei o Samoa le Radio Samoa Vai ngala tamai nei tano le tau malo fa taile tino hela mai mo malo fa fonga nei vanga o le tai ao I le baba ya tu Samoa nei taimi o le tai ao lo se fulu mal fa o ile vela o te riva I Samoa nei taimi o le tai ao fo e tu mau wingo le tau e langi le lei e awa ni so taimi I vai ngo Samoa pa o timu o lo te baba ya tu mau le tolu futasi pa solo nga tolu fu malua degrees Celsius mo ngo le vela le Samoa ile ne yaso lo se fu mal fa e lona mau lalo ya o winga na le tau fa mo wina mo Samoa ne fo yas for rele toi fa taro fa toi pa angal taro kalame America Samoa fa pena fo Samoa lungo Facebook mari YouTube fa pena fo ya lungo tatu wala leo Samoa FM 106.1 malo la versi fo manuia Siliana no tour good morning malo si fo no fa mai oi vayala fa taro fa mal taro kalame ele ne foi taimi ole taia o taro vai le tulanga ile tau le telo vai Australia malo la versi fo manuia Australia malo le tono la lampa auso sa vai Australia ele la mua sfulima ia ile malu ele la mua I Canberra and yaso e ele taimi awa le tau pa una e wanga mama fa so fo na langi de day ele tau la so atolo su fa mo nunga na le vela fa mo wina mo Canberra ele ne fo yas for rele ele va vai tu Melbourne fa talo fa tu pa angal talo po kala me so sa vai ngom Melbourne sputolu o ele malu lu ne taimi ole taiao so yo tilo atu Ia nison up to inga olo o yai severe weather warning and damaging winds warning to isivanga uma sheep craziers ya mo tanto me pone o winga tau de so fa so na awa pa o tibo lang de day for initial time is food valu ba runga na malu e fa mo wina mo me pone e le ne fo ia so for really Sini Australia malo la tunu la papa ai malo si fu man wies for river o ile malo ne vai ngor tai ao o la faso na awa lang de le for tau mo tau ve vela la yo e mo sini so ka fe todos fu tolu mo dunga na ve vela fa mo wina mo sini e le so Brisbane for river o ile malo le e ne vai ngor tai ao fo winga fa mo wina tau fa mo Brisbane e awa lang le tau e le so ato todos fu degrees Celsius mo ngol vela fa mo wina mo Brisbane le so Perth Australia sfut fa ele maru lu ne bango tai ao fa mai la mai tau la fa solo in awa o tau mo to de so e ful time langi le yang los fu no mo ngol vela fa mo wina mo sini Australia I mean Perth Australia ya o tene na bango Australia fa fa mai ni sini se bango Australia fa mo mo dia mel tau mo to po na bango lo mau ele ne bango ole tai ao le talo le tau Seman talon tau no fanga fasalanga Radio Samoa Tamaki Makaurau au Kilani nan famana tu na tunu o lo o tu mau ona iai ia lapta inga timunga mamatangi malolosi amata tu I le vaveao le susa se ia pa ia le au le susa asa nei pe au giro tu se fuma mato malosi io le ua longo mamai ine no fota le ia tanto ia Kilani sfulono il malu le e ne vango le tama va yatu le mana ia mai na awa mai ya le foi atata mai foi malangi de leila tau o winga na tau le so fa solo na awa e langi de leini so taimi pa o timu ni so vai o Kilani le solo su far mo lungo le bevela fa mo wina mo o Kilani ne yaso tai pe au lio le fa solo na awa pa o timu
le so vai ngo au ke lani lo su toru mo ngol pe la tai au vai ngo yon tua tu la so sa o la so le o la ta inga mo ta tu ji mo ma lo so sabili o la ma mafati mo ele tele vai ngo au ke lani am tanga na ba yaso pa ultimo tele vai ngo au ke lani la so fua ma la so lua langi le mai la so lulu pa ultimo la stoffi o la vai yaso ma ya Mo now to the mile by town and time to tie out to tomorrow with someone Swalima, Eva Toru, Amo, Jorungo Tadu, Talamasamo, Piana Fong, let you know. While I find your first Alawina, my pet Tally to last for Malula, so my featured poor and night, morning 50 telelover. It is so your time to ready somewhere appear, and if you're going to run to Marabao, out of Avaya, Tipi, out of Avaya, Malo of time, morning to Malaunanga. In the Yasama neighbors are top of an all long of Willie Samoa, Yantero names of Stafford and Kilope, Iliterimolo, Tupu, Samoa. Ja, nou is er veel. We hebben voor voor de naam de partij het talen met samen al in voor Italië. Los van wat wat jij nee lei to la. Wat? Us maar van voor al tawlu ta to bau fa samen in voor. Maar ja zo. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le anta whai maa ia le tamaloa na liu fatu I le alantaua. E whapele tala I ai le tamaloa sa fata ingo I a mau ava, sa awai I le unu moenga ina ua poto Samoa, I le alanga ina o pampa o le tupu o Salamasina. Mana tua fo'i, o sa fata I ai le isi ao, e taua o le ao le vai tamasoali. Ina ia sa tunu mafono ma le alantau. Whapela a o whaile fesita I ngā pou a umanga mapase se o te whai o le tupu. E vai atu mau ava, wāwa noa mai pou I tawhatafa o Salamasina. E poto tele le tangata le nei o mau ava, tua tuloa mau ava, si I ane le maa, tuu I leisi pou, ai nofo ia I leisi pou, ina ia aua nei no foia e seisi o manga mpase se le poulea. Na soi malie le tupu o Salamasina awa wana iloa le lei. Lea ua whaia e mau awa se mea ese. On va pele o Salamasina, mau awa. O oe o le maa mau. E te tawhai I lo ui tū tau. Ai whailo pou, ai alu e tufa le tātou awa. E te tufaina foi awa au ainga uma. Le maala lea na tuu e mau awa I le isi pou, lea ua whaalupe ai mua a mau awa I sa fata o le tawhai maa po o le tawhai pa ia. O le fatu, o le isi lea ingoa o le maa. E whao ngā e whailaunga e whaapoi ai o lantou no fuanga. Ia lantou launga ia po le folofolanga fo'i o se ava. Sa whai le alo fisa le tupu o Salamasina, sa iai fo'i le tamalo ingo ia mau ava. Ana whapele o mau ava. Au te mua I tuu le maa le I. Ma te tawhai a wā le tupu o Salamasina. O le a tawhai maa ia le tamalo na liu fatu le ala taua, ai mangalo ai lo leo, ai whanga fua lo no fuanga wa o au. Wa o fia seulupo I tae ao le fesili silfai. Manuia lau whasonga Samoa.
Some things look like they've cooled off. Sunburn, your barbecue, hot pies, and burn piles. But only one of them needs water, and plenty of it, to make sure it's truly done. Burn piles that aren't fully extinguished can reignite weeks after flames are no longer visible, causing 40% of wildfires each year. Don't be fooled. Fire's only controlled once the middle is cold. Find out more at checkitsallright.nz. Au kilani I saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asia se fo I le upenga tawhailangi enterprisecars.co.nz, pe vala au mai I le oval selau, 5 lua tolu fa. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwana. Awane e misia whapitoa a le Moda Furniture, a le Samsung S26 Ultra, lua 5 tāla I lua yaso, mawal TV fitu 5 inisi, sawar ma le PlayStation 5, ile na le lua 5 tāla I lua yaso, a whaia te whai loa I le Moda Furniture o le Radio Samoa, na maua I le nei wha salonga, o le a maua I sauk ni alofa. Le Moda Furniture, tuatu si tolu lua Sales Yard Road o tau. Te tala ibal tai awa ngai le afo le 5, aso nga fua le asfarele, asto na imale aso sa, se fulu anga ile afo le fa. O ti ngano ni fo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iailo ni fo I le nao le fase fulu tala. E whaia foi ni fo auroi whaai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai I le Papa Toe Toe Dental I le lua fitu valu wha valu tolu o le tua tusi tolu fitu 5 Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental Smile every day. Talo falava o loo wingo o nei mai imisau training. O e mo o mia singaluenga I le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo leo, e mawhai ona fisosoani atu le imisau training. O lo o iei la mātou au fisosoani, e tai malango langoina oe, ma a whai e te anga waa, e mawhai foi ona e a ongai au noa ma se tutongi. Asia si mai I le imisaotraining.co.nz, pe vala au mai I le oval selau, lua wha, tolu walu. Lolo manai e amata I nei. Toto Marwere Samos Folima Eva Tolu Amo Aso Foroile Nei Ole Tanto Porkalame Wa Lesi Mos Oi Malasunga So Alo Setamua Tu Samai Samore Ne Foi Temi Ole Taiao So Alo Ma Lo Lavor Si Fo Maria Nei Taiao Fo Nange Mamata Vai Pape Vai Fo I Ta Boi Ngatato Tinu Ta Fo Ia Fai Vonu Ta Fui Vai Vatolu Amo Ai Mesero Supporta Vai Lea So Mane Aso Vai Vone Vai Aso Marodeus Malo Le Si Fo Nei Temi Ole Taiao Peo Te Vavato O Poru Le Te Por Ma Ke Kiere Lenka Karangoi For Sky So on Sa Ole Deita Vai O Le Ua Ko Fa Mudia Le Ngofa Foru Le Market ia I au whakau ro po ia o meo na walava o mea kau lima o le flima keke e sei mea ime ai ngau kai konga reita vai ia ai o mana ia fo isia suinga lo koe mai au no mama ngai le fou ia e le asa mea fou e le manga e ta vai ai whawhakai wa e so swani nai kai pisi sa misi ia le income vai ai no o le vai ma keke ta vai Malo whawhakai o la sum sile tono market mana ia mea uma ia me se kai minge ma mama ia ko mo market ia kalau sile e fa awa wa mama ia po sin o ka ke do o ro a ko mo fa ro kai kas ia o ke de yo o sto ka vai ale pa kwa I para ko ko ka vai pisis ia ai me se fa o fa ka o ke de se de se mai so e de ka di ma malanga mai fa ka ko ia mai se aku ri si ko mo sambo ngai ta vai okay na maua ni so ni ponti mai Samoa fo le to tele la fai business la monia va no no winga mo ko e ko ke le la fai business Samoa le wene e pe va pe o ku mo ma ke ki ala e fo la o bis fa te tali la to yo o pe ia fa fi ka de por a pese ka vai ya o ke de ka pese ka fa ka du pinge ka ko de sin e fo da a ko ya a fai business ka ya e nga fa ka fa ka wa ke de business
ia kau va foi ngai vai po ia kau mo fie ia ko sa ia fa kau pe ia me market ki i me makai a tele foi le waka ia wa ke le kau kalu a le se waka ia wa fai ngam fi kala fa kau kalu ka vai ma no fa tai ia le na to fo sta ma fai tono le market pe pancake bo ani si vai ngolo fa tawinai pe ia o me ma sang ia e ma ko foi na akala ko kan me le ai ia o ke le aku kama foi le fa ai nga le a me sai supo ka vai le supo le mere ke nga bien nice le nga kal market ia aku vai fa ai pe o kaya lim ko kua o sunrise e le ka mafana le ke nga ai ka ngata ia wa fa ke va ka so nga ai me va me nga o me nga se ta vai ia asa le ole na mau entaro tala mai Samoa tum fo ia lo toa ia o ai ole ka le sia metisi fonga pa le ula ia te lo fontanga fo e ka le sia fanga so lo ole pa nga fo ka mai ka idai ki ka ngali meske ma o le yus na ka mai ka ide au so ele ka o me kisa au so ia ka o e fa ka sa ma fanga ki na wa nga fi fa so ke le o pa le ula ia esa ta escote fa ide de ia e foi iso la cosa la e ia de que no de violence foi mais a fama de foi para bem eso cofi a fonga profita vai ia ngai da no kala foi da ko ava fero ina esa ta ia eu kana vai ia de mau foi de a kamai ka era de ia kamai ka ia mio kua fa mai ia do que isso fai do que isso ia ma ngai se vai ngata vai ma no va tai ale a balta mo tu sala fai ma ai te le tu foi mo por ya sa fai ya so madi se vai e fai dar madi wo yesu al kedo madi wo maku ay sa madi fa kasi mo yesu e anu la kang ya yesu ko ngal mo fa kang ay kang madi wo yo ay e kedo ku pe anu wat ya o le ko mo fai ay do sa nga de mu fo ya sala fai o de fai mai ko nga vai o boat fo ka ni ke kedo fo ka sa vai ka vai ya la fo ngal ke kedo ka lo fa ka market ya mafia fia ko le ko angala ko mo fia ka ka mo la ko ka ko ave proses la ko mo fai de ave sida ai ma stadia ai ko anu fai ko angai ko fai mo ba ia ma lo fa tai el tai on tata na noi o il market i sale longa o atule mtanga bang ko le fa ta mo talo por kala me malo ia on ila le weekend le wa mau o le la ma tan fa ta le container le wa mai ka ko ka lo ya ola fa lo ngar ka la ko ngar pa ja ngau ka aku container bo o fo del malu e fai la ko ngo bra fa ka lo ka fai ka nga ko ka ko pare o ka ko process e ka lo sia pe ka we aku nga fa ka lo sia wa ai ka mo fi wa fai ko ka nga ka lo sa ku pe sa mo ya se fai fu e le pe fo e vale uma vale ata vai ai sa le titula tu ni so li potina mai el tanto pa anga fo ia le na mole se tara no fo ma fa business lo mai tanto container los fu lima limas fu ka pe pa kalo lua lo winga la los fu lima ta la pe pa kalo tasi ia o te lo pa la kaula fa ko pe pa kalo e fa lo fo ia ya fu ko por arquero de pacalo al mes de 2 kilos de pacalo ko vai nga kasi de kilo ya de dunga tau la size ya eso lo bude era para ka ka tare de na ko ka saule lo va tai salpo e mau se li potio le o mai ya le papa de toy logo election ya ko fosse ma ko ko ora ngare vete spesa ko ta vai o ko su re ni do vi house au in kia yo le action team le nga também vai dar como vai de para o cargo ya de sa re unga de depois sa ko lo au in kia nga ai ka la moi la sini ko merkasi ya vi house ya o ia de nga fai su or ka me kikera ko nga o in sibia o ka ka de e da ko le unga para o ka ya ko to palastia e unga va de tu pai Paka mayroong nga lang laptop lang asud bede makangalingal bede kung pwede sa tao iya ma-LC nga kung yung kakapasifika umba mapano ka umba ka magkikilya ay kaya ito sa uikilya ko kurungan lipa ngalingan puses iya o nga o de kalan layla o ito ka kakapasifika o pano ka iya duwa sa fixer o pano ka bawa e ka umay nga e ki umala iya o nga o di pasifika lang o de
ya la o koe maro le pai ia patoi o tawa ko fa ida la ko ia ma tau ti la koe la ko kai fongo mer so kai fongo pe o ka vai ia visa ka vai ia o Lorenzo maro ia ma de ponga nga tu po o ka ke tinga mo se mako ripa ta vai rango o ke fast ko ja le wa va kwa pa ki ngi jila ba ku nga e foi ba ki sa mo ala va te so alo ale lei o le ase tu nanga fo o el tau tu ale Martin Hortus e le nei vai te man tau sanga mo le ho school holiday ia nei New Zealand lanto ona o le aso fa vai de tan wai o le aso padiu le se po kala ai la so duro ga sente nei sa fa ia se le poi se mo foi si polo ko si vai o se foi tu spazio vai o mola tu fa boy e le foi la una so se nga vengo so ani ria foi e Martin Hortus ya lisi ko ya so ani mo fe da training per calma ia o vai nga foi de nga su nga ko di license ta vai tala fe fia la o fa nga do nga si no nga ia Isina ay avaro bola nga do nga di license ka si au de pudu e po ini fia ele per na denga ia pa wow ka ko restricted license ia mal full license ia mai pa na ko den license wala mo ka u ia nga den ia bo so le singa ka va ta vai ia po dia nga le au nga le Martin Hortus so ia or ka pena nga yaro fa nga wiki por the youth ia wa de so fu fa nga den nga ele fa mo ia ta vai malo fa tai so alo o e sila mai o lena o volta to malo le tai on nei i o le blues ya la ngol ta longa e fa pena na fa to lava fa lo fo el tato blues ya mo sta so sa mo sa ta alo tato au sa pe la volu si fir so ya Cameron so fo ya o no tu lango ngasi fo le fain fa o le tau tu ai o le o ma ko fa ka wa ingala mo ka longa ka o le blues mal Hurricanes ia ese manga ia e ngo foi New Zealand ai ko ke vai ko nga ga pena fa ke sang farka nak ai ko vai ma ko sa bo vai mai se bang sa mo ko magong ia ko mong sa fa no kere magong is ma ko nga ka e ku ni fon mong sa ia ai fa tai ma ia re fa mo re ta vai ia se ko ia la balang buang alo ke foi para le foi a sua fo yes ai fa tai ia ka ia so fu apoio de aro le ku e ko mangu ya ele se ka pule mo fara lave ai pa o me ku pro lang ya bangu ya ri ka po ngole plus ka ya ka ngai be ya ko po ai ku mo ya e sa ona i vanga na mau e so nga le fioga mix ka o se fo maro noina ka pega ka fa fo ngai fo ia ina mo lo tu sa mo e fa peso fa ko mo por puro viso ku pe ri mix ka fa so ma son ma ia ko nga sa longa ka wa ka nga ko le sin ma ya so ka pe lo ai le vai so pauni al bello lo che mo mo lo che belle ole lo que fua ko mai tara makamboya ko poi oi ko nga ya ma ko so vai mai le va ala por mai un ngai runga de vai ko aka te nga va ya amo kango le sida ko kango le sida nga ko perde ko porque ya ku ya wala vai kala ka vai te pas ka wis o solo vatu mo viene fai ngol vai aso foi ya on le ya so solo se tu mo tara po kala me wale si mo so tu sama samo ne foi tai how in o tos for fitu minuto lo totale on e tu la e ipa Patu saina ise apahela pi pose pisu pasili pose masike ke mai piti pasina sapasui onita mato balipi love
tonu e ua tonu lau pinanga loa ka pahai po ipo avane i le malo e le anga o le tatua e te le ai o le ti a koloa pe mai sa pepe o le pepe o le po Tau mo roi sa mas lima eva tolu a mo no motos fu family tolo tolo talo le tu la eva ole totua ale digital olo fa pena ona bawali poti i aso umor ba yaso male sunga le pule la pepe tuna tale lene le ngata o ta penanga o la malanga sa boy ni sio vaenga mofso ta inga sim card o telefoni data sa fa ngai la Facebook malau vaenga uma wifi sa mo ya ufone ngalo lo telefon tato vai sa lampo vai yesi mai si vai nga uma mal tato talo ke ropo is talo toi ele ne fa le fa fonga le sunga la pepe lo fa mai mon tato di poti ora ne foi tao la pepe paro se fomuni atala fa tu la sunga le wa ole ne tai au vai ane foi le la po inga ana ta mama tina mat tu a mi se sunga fa fenga ya le lo sa moa ai te tono au ki lani nei ia fa talo fa tu foi pa anga po kala me lunga lu penga fa lang ma lo le folau ma lo fo fa ma lo singa wengo le nei vai aso le po ua tatu tono mai si ui ia le lo fa ma le anga le 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 tatu tama o po le lang ma lo fa te fo mole nei tai au tatu e fa ngora vai aso te lo fo tele ni sof sili tatu vai yesi ma vai sa salapa ia mai si vai nga uma ia me se ka ko ka so fi mo ia di ka ka di ke lo ka ko ka lo le pe langu viole el ka lo pe ia o le tatu pe potaro ia pa ele fa mo e tau no me le sia tatu uta ile vai aso le la aso sulfitu ia ai ono tu langa le lolo wa le tau ma le matangi le ai e tau afi el Pacific Temine ia wa tile el tatu va ia pe tasi le vai aso le la wa a tile el no wingo le va ana tu esa usa o nei New Zealand ia a lai a so tongu ale fa le i le ba o fitima ma van watu le ala ba ia masalola ai woto eta milo isi tu sa wai wala ina fa populasi vai aso ai mau atu ale le update i le tato pokala me marsunga lawa i le vai aso yas for le vai aso asau ai ortu langa ile le tato vai ia mo tato le west ia fia nei loa a watu te le to yo mau anga i manili ia e fata wese to vai o lea ua tatala loa ia tato whainga paanga ma le tuisa mau bakery and Island Food Limited ili na ile tasi walu o Great North Road i Avondale. O te vai atu whana inga leta vai e telefo ia lato me aisa mo. Ya ma ole afionga ia Samoa ia malfaltu ia lis. Ya la wale o na ina falolo lea. Ya la fu lea le wa ave el tatu whainga paanga. Ya o tam whainga po tatu e promote lava tatu pisinisi Samoa. Amana mea la lau vai yesi, lau vai sasalapa, o lau vai tamalingi por murinka. Ai te no fully west. Ya anga isa o ai na ile tuisa mau bakery Island for tasi valu o Great North Road i Avondale.
e lua sefulu lima tālā le tau o le tatou vai na e whātauaina e le tusalelea ma le tau i mangele ia ai o la asefe lau pensini i le tautale e te minime a whai e te nofo le west ia ngai nā tuisa mau ia e whātauai lau vai ia e a whai lava o lete i mangele o tau ia mapapatoe ia a ngai sa o mai pe i le tātou sei o viana i le mauta sa moa ia le ai whātauai le tātou vai e whapena foi i le o le tolu lima Myers Road nai manurewa ia i te maita i a taito fui lima malatu fale ainga serve with love ia na foi mauele tātou vai na mo tātou o i papakura takanini ia ma tātou i o mai Hamilton a whela i nai Myers Road a weta tau mau i mangele ia olo i foi ma tātou vaengai o le tātou island Island Bites in nai TI. Ia, e mawhai ona nga i ei tātou o ngai e rata tu nai e miua. I whapena fo ia pakuranga, ia ma tātou nai Mount Wellington. Ia, o tātou nai i le vahenga tungu le sa iai, ia le whaloloa tuai le Samoa Market. Ia, o inana o e tātou Island Bites. Ia e mawhai ona whātau i tātou vai. Ia o lea lava ua. Tau nu ule tam whainga sa iai ta vai ina ia whawhai ngofie mo le malo sa tātou atu nu. Ia ona o i le vahenga lo mo wai tātou vai sa salapa vai esi. Ia ma tātou vai ta malingi mo le silafia o le vai lea. O le tātou pauta. Ona no winga e umi fui lana whaunga e mawhai ona teu le lei lau kāpoti. E lata ai le lua se furua ui puti ia pe o watu fui. E mawhai ona mau e lau pepa vai lea. Wa na le sipuni lai titi ai te tano pina half teaspoon e tu tono le puti sui lava o le vai vela. Ia mana foi fa malo si tele pe malo si pe vai. Ia na sipuni ato na. Yo. E fua lava le ilo malo si le na ia. Ia e le malo si foi o lau dosage. Ia e no lau vai yo nei update walna mole. Tato vai mal tato talo le neta e au a ta vai a fai o ye ni so fofu e malanga i Samoa. Pa ngal tato i sim anga isa o ai lungo le tato le website le Titisal Samoa ya search na le i sim download i lau telefon ya ona e tangolo la i fatau e malau pano i le to mana mi fatau se sim u tono telefon na fai ona fa ngalo i sim ya e te algo mo o e to sa fu ma o nei o le tama fa ngofia na le wa pa ngai se malanga inga male meta wa entalau i sim nai te tonu o lau booking ina iam whai e New Zealand ona contact aku o te me delay pe cancel lai lau wa awan me monia ta vai il me lai tupu Samoa ia mai neho New Zealand ia pole ale whai mai o lau wa ai altai au siaki peo messages wa tele ana fatoa sa ule me petro delay mal cancel ala wo mana back lau ato la sa mi mana vale sa ule malo fa tai mo tari poti nei tai au mo dia fai vone so mo dia foi no weekend so ya fa tuanga mun murita vai mo to lau ta por o ta pena lele fale sa wa tu teu pa le to ato o to te fe wa i te wa ko on sa mo ile fale manuia ia o fai un tu to nei weekend Mam dai uso no fatu mo dia foi. Nei aso. Ma fonga leo ko lau ka polo o nga wa ko lapta inga le mo to. Mai pake i le sa vidi anga ko ke lungon malai. Sound mai mo tatu ta fo. Te per mare so ase le malau. Pe mai ani so fa be fianga all the time. Wagoto atulela ilona no fo aga wa ai tautai alofa e asale malama masalo lo ufia fia le alofa watali talia foliga oeleta usala se aluma faa
te paai Tuma upea italau vai sola sao fe soa soani ia lima fa atasi le ai se fa ale tonu se tau io au galuega e mana tua So
Taraflava o David Tua le nei, ono e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I amanuia le nei aso. Na mai a te oro ni sila le nei foi aso, tala mo lau whaafonga mai, tai amanuia. O fōla whala company e whaatu pēina, masa palaya, ia vai la au moso I fō maloloina le whamek, I rātou whātu pēino whuala au e lua tu whātase tonga whiti ai, le tu ai ngō kane sai a whia I le toto. Amanta mai le aso mō me o tangata a whia le kane sa o le CLL, po le chronic lymphocytic leukemia, o le ama whaona sa a whia I tonga whitinga tu whātasi o le vaila au, o le venetoclax, ma le vaila au o le ibrutinib, ai po le vaila au o le obianutumab. O le a whaalau tere fo I le whamek, le sao fia le na o le vaila aola e prutinip o se tonga fitinga lona lua, ma suia ia tuunga o le sao fia iai. Ina ia mawhai e tangata e whaatu pina lava I la tau le vaila au o le venetoclax, a he po le ai prutinip, o na li liu tonga fitinga tu whaatasi e whaatu pina le whamek. Whaaria le whamek, o le anga ioenga o le atu I titi ai le mamawhai whaatinonga ri ngā ruenga le soi fua mararoina, a wa vaila au o le venetoclax, ma le ai prutinip, o vai la au inu, e mawhai e tangata ona ave le whale, nei lore mana o mio tong ftingo le tui le tino e masani ona whai e whale mai. Teo sanga rai tasi o nei suinga e iere wha moea a whiare tusa mali salau fast food o tangata. Ma tu mama ile a venga I whale mai ile tusa mali tolua fe fitchela o I tula e whaalu, I tui o vai la au e whai le tino le ngase ngase e peona whai e whale mai. Sa ia ile le fia, o tangata le mai ai o le talawhara te o le tupe le roa whamare fo whaa. Le sa le ia fiai ma le polo misi whaatu penga mo le tere ato vai la o mo kanesa. Ma wha maro si ai lo le whainga malo e whola whalaina, ia le isi ono se lau ma le wha miliona ta la wha popo mo le whamek, mo le whato sanga. Tano mai le atemi, wa mai ona whaatu pina le malo, isi no mera wha popo whala o le kanesa, o le toto. O te ngata whila o ia whala o whasaina lo whata I mai le lato wa ai ani o sila. A o whea ngai le matanga luenga o le tiute ma se ano noa I o whala o whasaina, e whauru whale mai I le atunu e tau fia I tua o I le tunu. I pepa ar kabinete o whailo ai, I le silia mar whawhaina. O tele tuai whala o whasaina sa tau fia I le vā, o le luawe sun valu ma le luawe ma le rufur wha. I le oso maa o lunga, ma I le tasi tesi ma le lima, I le ono tesi ma le lima o tone o le mamafa. Sa longo ai le ofisa silo le ofisa e su e whala o whasaina Glenn Dobson, Ryan Breach, ia Ryan Bridge o le tole News Talks e B. O si tia lunga whaatinongo ngā ruenga, are ofisa. Ma ia ta wai o lo taula I e kulupu e wha maabo poina whela o ingo whala o whasaina I New Zealand. Ma whautua I nai le tele ato talanoanga e whai ere wā ofisa. Ai o whaalia Dobson o lo o manuia fo I le tele ato whala o whasaina tau fia I tua oi. O le whaale terapika le cyclone Vaianu, wanga I mai nei New Zealand mar wha moe palasi le tarawhata I le tui mātu I saere tunu, I le motu nei mātu. Pe o le au auli le sae pe ona whaali ai le ofisa wa ai tau le Met Service. O māte I tuina mari toa le Met Service I le a wha, a wanga I atu lon taunu mai, ma u wha matu I nai se wha soonga o la pita inga le matau tio le rolo wā o le tau. Ma mate I tuunga o le a wha o na whaia ma wha I loa telefou. Mo I tulangi ua iare wha moe moe o le a taia le maroro se matangi man mo ma fōtimunga. Sa wha I ngoai fo I le li pāre mia tu I sinave maulo mo toa tua I le lata le tamai o le a wha o se matua I wha tā mai tu e matau tia. Au mate I tuina le au wha ai tau le a wha tulanga I na lua no malosi o a ngai saute mai le moto fiti. O se tamata alola ka pifa professor o lusi le tārsanga I tau fia I le wha I lolo nei ngoa au tāpenatu mo le wha salanga I morianga I a mionga wha urungani I wha sotura fono. O tau mua lui nai ata sa sainia alola ka pia le Highlanders mo le tau sanga toluai lua whema le rufuli lima. A e sa toe toropu ina ua moria I morianga I a mionga wha urungani I wha sotura fori a mati o le tau sanga lavalea. Sa te ena elea tama tosulo tau sanga I le morianga I ono. E au fiai ma le whaurungari whai whaamarosi po le rape, ma morianga I lima I so tanga ma whiuso inga whaurungari I whasau tula whoro, e peona tupu ma I lea lava tamai ta I tō tasi. Sa mua whaatanga I ere whaatonunga le tu mau e tau fiai whailoro nei ngoa, ai o le whaatonunga o lape nei. I le whai unga le tamai ta I whaamasino Justice Melanie Harland, o tau ai,
Sa tapai na ata le tau fia o le whai lolo na ngoi mafo angai whapea. O le lo miei nolo na ngoa o le a vao iai o ia mai le mawai o sana ngā luenga i sose tu ai ngō ngā luenga i New Zealand. Mo atu le ilo longa o le mta opu o le lo ia na ata John Westgate kai ta ua o le mua whai lolo na ngō le a tere se wha a fianga i le tamata alo ka piwha professor malona ainga e peona ia langalonga i ne tudau tupe. O ne ia fianga e au fiai malan kon kalate malera ka pi New Zealand male au le Southland Stacks e peona saini ta alo i le luafe malera fulolima. Ai o whai unga na whamasnonga maulunga o ta uai o na ata ua mai alawa na lusi nei kon kalate ina ua mai ana whai loina nei solitola fono. O taria le ni komisino leo Richard Chambers a ia whai SMS se ina ua ia mua ave salapta ingo se morianga i stanga ta whaingaruanga civili leo fiso leo ina na umieina lo le tipi o le marijuana po le cannabis i le luafe malero fululua o le ata taimi lea o avea i Chambers malero asiasi ma ia tā uai le to fingo ta i leo whai tū malo Wellington e mosi taimi le tū mau. O le tangata whai ngā ruenga sa ia ave iai le ta inga sa wha ma vai ma le official leo i sina taimi muri ane. O se whai tionga wha alo toi whale sa whai whaasanga ia Chambers e sa tau fiena i le tau sanga lewa le tasi. Pere tau wai le tangata whai ngā ruenga o le molia na i lo le ave iai o le lapta inga. E pe sa lipo tiai le vaengo tala le televisia New Zealand le One News. Sa tapa ina le televisia is fam talanga i tusa ma le whai tionga whaasanga i a Chambers e whaau iatu le tūla fono fam talanga alo i e ruaf ma le fufa. Ai sa te ene leo o na fam tuina mata wai o ni fam talanga i whaari lilo. Ai o fam talanga i winga i le whai tionga tuai fato a maua le televisia. Ina o mai ona whaau i la vere o fisilo sulfa inga le ombudsman ina ia whaatanga o na whaasoa ia whaamatalanga. I le vao le awhi salau iwa sfuru valu ma le ruafe ma le rosfuru, e ono ia whai tionga sa whai whaasanga ia Chambers. Ai ena o le whai tionga e iaiso tanga ma le lapata inga o le kana pisi sa tau fia. E bea na lipo tia le One News. Muriane le tau sanga i ruafe ma le fufa, filia ia Chambers, e ave ma komsino leo. Ai o le solulu le vaso nei sa longa i Chambers, il vango tala le staff, i se whaamatalanga tsusia e whapea. Sa ielo na manatu. O lana wha iunga e mua whaatanga ina se lapta inga. O se wha iunga tala whea ngai le tūranga sa iai. O no le tangata whai ngā ruenga o se tangata civili. Mai le whai ngā ruenga fo i le taimi lea. Ai ui lea sa muriane o nei e loina o le wha o ngai no lea lapta inga o sori ai. Ai e inga wha tino leo. I so tanga ma le wha o ngai no le mua lapta ia. Mo le au whai ngā ruenga leo pe o se leo wha tau tō pere ai. Ma ia tā wai sa ia whaia se mea se, ma whaia i niana o onga iai inga whaatino, tāla whenga iai. Tā longa, o se mata upua umio pisa o aile laka pia New Zealand o leo tele ai se malamaloa, ma ua ma lea ma whaia ona toe tuau no ina. O le ma whai lea ona whiflia, o se tamata alo e tunu i whafo i lea o le All Blacks. O se tūlanga wa umi tele, o tu aile laka pia New Zealand pe ona talia e whaia onga le All Blacks ma ofisa sido laka pia. E bea ona lato whaasino i le whaitau senaturi o whainga tua i e masani ai. O le whiriwhiria leo o Blackie tamalava i ta alo i New Zealand, sa mafo ena manuia le au whawa malo le tino, e pei tai. O whesui inga o iere whasolonga le lakapi manga i atua i tua le ta alo All Blacks, ma o si tūlanga e whoringa mai o tau wha matanga tengai. I le aso mua lava i lon tu whinga whaianga le All Blacks, sa le matamuri ai Dave Rennie, e winga lo na naun te inga to e whao senga le tosi tu la whono le whirwhili ingo tamta alo. Ai o le whaia o ngā whau mo le ta alo pui o whirwhili nei whaalonga tana umanga, o ia whaalua ina le ta panga Rennie, ma ia ta o ai le tūranga maria, o le whaatinonga, o le au le Springboks Afrika i sauke. Whaali e umanga, o lana tali masani lava le tali o tama ta alo e tunu i whafo e whirwhili e All Blacks, e le ai, tulu ai, e tele lunta tununga. A whaia te mana ta alo mo le All Blacks, e mana o mia wha mautu i New Zealand mau foina li tau tua i New Zealand. Ai ono le ano noa i o tamatala ua vave ua New Zealand e tuau. E te le maua ina i tama e tele na maramalama ma tama i te mana o mia. I ta ronga whawa malo. Ma tau tino e umanga o se tala noanga i le mata upe mana o mia na whaia. Ma i ta o foin. O le ofura ka pia le All Blacks. E te le tu uina sos tangata. Wa mai alava na whailo e Rennie alo na whaana unonga e awina mai le sui mo mono o le All Blacks probably retalic. I le sio mianga o le All Blacks. O retalic o lo ta alo le tamarisanga kalapo Japani. A e ui lava e leo sauni e tongi ese so se ingoa mai se whiwhinga.
Ai o te tala na mafofo o manga au ina mai e tamata alo wha amautu e tune whafo mo si tūla ngai whirwhiri ai. O sui mo more o Blacks o whaia whaunga te oi tari o mai ni sila nei mo re toi sa ile o niawa noa mo si whirwhiringa mo re ta amarasango ri pororo rangi o te san fau au fia Richie Maonga ma Shannon Frizzell. O aura ka pi e whāta mai tai mo re ta amarasanga supala ka pi au peki ni sila nei e se lau se furu maruta mai tai o whirwhiri ai. Ile tosu tolo o tene fau mo le ta amarasanga o re tau sanga nei lua whamara furu ono. To ono o tene fau au fia le awale Blues au Kilani to iwa le awale Harrogans po ua i Wellington to lima le awale Matatu le motu i saute ma le tos fulu tolu le Chiefs Manawa Hamiltone. E au fia i tere fau i le awale Blues i le tene ta alo Lucy Foweti Amaranti Sititi le tua fafino le Lucy Foweti le Chiefs ma le All Blacks Wallace Sititi. Ma tafi tō la whaele o le isi Lucy Foweti o te oi taliu mai ne le rakapina o ha o na ta aloe le ta amarasanga rakapili ke ta mai tai le NRLW. Isa ta mai tai o toi au fia i la o le Blues i le leine numa e au fia i Aldora i tonu Celia Marie po e tō whaeono Cheyenne Tuli Fale Danny Eli Alaforsio Fisolai Grace Leaso Ngango Tietia Le Malu Dacian Brown, Sarah Feaunati, Maliana Mikaeli Tu. Leine tua o afia malongo plot le mapu ate I Silver Blunt, Jamie Colosse, Matani Mafoe. I teine fau le au le Chiefs Manawa, wa afia mali teine te au le lau whaava malo kanata, ya Shoshana, seu manutafa, manino merse fulu rau le kapia le Wallaroos Australia, Carries Darlinga. O le awa toa le Chiefs Manawa, o lo awhia I maleata puni lio e te ale le loka, I le leine tua, o awhia I malele Eremia, ma Shira tuli au tua, o le awa le Harrogans boa, o le leine luba, o lo awhia I malele sae, ma le leine tua, o le awhia I mafia lai kong, e shaleti I inga ma Keira Sua Smith. I le awa le mata tu, I le leine luma, o lo awhia I mafia I Solomona, ma le leine tua, o lo whirwhiria I ai e Winnie Palamo, a le na sa ili, Naomi Sopanga, ma Charlotte, va fusuanga. O le solusu tolo le masino yuri. E ma tele tamarasanga supala kabia piki. Tala na yaso. Ia I le file mo le loto. Ma ia fia lo aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. Some things look like they've cooled off. Sunburn, your barbecue, hot pies and burn piles. But only one of them needs water and plenty of it to make sure it's truly done. Burn piles that aren't fully extinguished can reignite weeks after flames are no longer visible, causing 40% of wildfires each year. Don't be fooled. Fire's only controlled once the middle is cold. Find out more at checkit'sallright.nz. Ta penang whanau malau ai ngā atua, mo se ta whaonga winga ese le Auckland Zoo. E whitau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia aperila. Whaalongolongo I whaatal noa ngal autau simanu. Patamata la lata I Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tuo lalang. Le Auckland Zoo. Whaata whauta mai tima le ainga, o se ausere tumu I fia fianga. Tuatu si Motions Road, Western Springs, Aukilani. Aukilani I saute, o sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau whale ta wale wha moe moe. O tere ta wale matango fie whirwhiri mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta wale talawhia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwana. Le Aro Memorials le awaunanga wa o vāntuma le tolu se fulu tausanga o tautua mo oe malo wainga o maafa amaratu e ngau sia I le maamora e pito siliona le lei. E mawhaiona lafo le maafa amaratu I Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi I e whai e lau filifilinga. Ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials, ma whamaratu I se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I a te oe.
Ashik Homes Limited. Wala taimi mua le nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver money na e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa shemaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Pois fulo tusi o fata oto faita wina ile upon poto ora nei foi taiao o fata oto Solomona o le atali poto na te fia lona tama a le tama valea e fa no ai lona tina ele au ngal folo inga o loa o le amio leanga a o le amio tonu e la vea ilea na le oti ele fala ina ele I oea mio tonu almana oea mio leanga ete enalea eia e mativale wangalue male 5 vai a oe 5 malosie mau oa ilanto ole fa putu ile tausanga vevela ole atali potolea a ole mo ngase ile tausanga sele saito ole atali ile tupu ile ma o whaamanu ia wailunga o le ulu o le ea meo tonu. A ngutu o ea meo leanga. Wa ufitia ia ele whasawa. O le whamaratuina o le ea meo tonu e vi ia la valea. A o ingoa o ea meo leanga e pala ia. O le ua poto lona loto na te talia polo inga. A o le ua ngutu vale e la fotu hina ia. O le savali ila me tonu o savali marsaunga le mu oia a o le fabio piona ala e faalia oia o le ngeno na mata na te fatu puina le tinga o le ngutu vale foi e la fotu ina ia o le ngutu o le ame tonu o le puna o le ola lea a ngutu o ame o le anga woftia ia il fasawa o le ino e fatu pui misa a o le alofa e fiufia I solitu la fono o malama boi lor poto le ngutu o le mafofau a o le sasa e te taulea il tua o le isona mafofau o e popoto latu te ua le poto a o le ngutu le vale ua lata I ai le malaya o le olo le mau oa o lona olo malo silea a o le mativa o e matitiva o lo la tau malaya lea o le ngaluenga a lea meo tonu e ulea I le ola a o me maua e le wamio leanga e ulea I le sala boi le ala o le ola o le tausi I me awa oina a o le ua le awa inga o se lea o le ua fiufi le ino boi a te yala ngutu pepelo ma le ua faitala leanga o le vale la vaia o le tele o upu le onge solitu la fono ai
Ao leo tau fiona la ngutu o le tangata poto lea. O le laudo faiva o le ea mio tonu o le ario sili o na leilea. O loto ea mio leanga e tu saia ma se mea whatau waa. O lau ngutu o le ea mio tonu e whanga ina i le to tele. A o e vale lea e o ti lato ina ua le se mafau fau. O le whamanuia le li i o le whatamao ai ngai. Na te le whapopo i se tinga. E pei ona whai mea e atata ina vale ina ua whai meleanga. E whaapea fo i le poto i le tangata mafau fau. O le mea matau iai lea mio leanga e o lava lea i ante ia. A le mana o ea mio tonu e fua ina mai lava lea. E pei ona mawai atu o le asio siu. Ua whaapea fo i lea ua mio leanga ona lea ai. A o lea mio tonu wa iai whaavae e whaavavau. E pei o le vineta i nifo. E pei o le asu fo i imata. E whaapea le pai ie wa awina o ia. O le matau le li e wha leva leva i aso. A o tausanga o ea mio leanga e wha iti iti ina ia. O le wha moe moe o ea mio tonu o le oli lea. A o le wha tuanga o ea mio leanga e i u vale lea. O le ala, o le li o le malo silia ie o sawa la tau amio. A o le malaia o e whai amio leanga. O le wa mio tonu e le whanga e tia lava o ia e whaavavau. A o e amio leanga, e le mau la tau i le nu. O le ngutu o le amio tonu e fua mai e le poto. A o le laulau whaiva whaapio pi o e vavae e seina lea. O la ngutu o le amio tonu o i loa ia o mea mali e. A o ngutu o e amio leanga e whaa pi o ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Oh, me.
This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. Le Aro Memorials le awaunanga wa ovantu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo oe malawainga o maafa amaratu e ngau sia I le maamora e pito siliona le lei. E mawhaiona lafo le maafa amaratu I Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi a I e whai e lau filifilinga. Ma ngele manukau mani ulin. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials, ma whamaratu I se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I a te oe. Tā penang whanau malau a inga atua, mo se tā whaonga winga ese I le Auckland Zoo. E whetau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia Aperila. Whaalongolongo I whaatalnoa ngal autau simanu, patamata la lata I Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tuo la lang. Le Auckland Zoo, whaata whauta mai tima le ainga, o se ausere tumu I fia fianga, tuatu si Motions Road, Western Springs, Aukilani. Aukilani wa esa auni. A fio mai loe le Harrison's MZ I o Tahohu, le fale ofu polenisia pito I sili o na tele ai la e moa liin, tamaita e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania e mawa o mai le no whanga I tasi. A fio mai mawha I lo mai le Harrison's 20 e toa sia ai le 20% mai uloa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fia masia. Pwede Samoa Svalima e batolu mo. Ja, wo kai mo koko Samoa lato. Faso solo mani koko Samoa le tai au. Talo ba vai ni se faso silanga no yan tau ne tai au pa mai fa fianga Oats Band le tai au. Hello.
se toi se fulu mo le valu minuto lo toi tale o le tu la se fulu toi pa una minuto lo toi o le tano po kala me maro le tai au ala radio Samoa o mai tanto mo ni mai tanto le tai au fo ma lo lava fai amo fai le ki fa mo mole vai fa vela ko Samoa manga va onisio fa silanga o lo ia tau nei tai au fa te atu tatu sponsors o company ne lo lang ina malosi il por kala mel malo le tai au le Enterprise Motor Group male Arrow Memorials o le Arrow Memorials na nanga ova tu male tolu se frutu sanga o tautua mo o malo wainga o ma fa manatu enga sia ele ma morai pito siliona le lei e ma fai ona la fole ma fa manatu Samoa tasile au nanga le lei tele ale Arrow Memorials ta no pe iaion fa manino fa mal mala matule ya o le tau mai si vainga o mai mana bia mo le avena ma fa manatu Samoa tolo la la ma fai ona esu atu iai ya ma fai lo filfilinga lo ila to la lai mangele te maua ile tuatu si lua se lau lua se furu Massey Road mangele o le latu telefoni lua fitu ono fitu valu fitu fitu lua fitu ono fitu valu fitu fitu lo e foi le se latu la lai Manukau e te maua le tuatu si se lau fast food tolu Cavendish Drive in Manukau o le latu telefoni lua lima o tasi tolu o fa lua lima o tasi tolu o fa ma le latu la o lo isi sifo ki lani e te maua le tuatu si tolu tasi tolu a Great North Road in New Lynn o le latu telefoni valu lua fitu lima tasi o valu lua fitu lima tasi o ia pe te asiasiane ile arrowmemorials.co.nz moni se famtalanga pe valau le latu telefoni lua fitu ono fitu valu fitu fitu lua fitu ono fitu valu fitu fitu le Arrow Memorials ma fa manatu i se tautau o fie ai nga osi ma fa maoni mo e pele e ate oi stavale le mo oi mala ainga o sa ili sa mo oi malo ainga o le Enterprise Motor Group Manukau o lo fale ta vale fa moina te le ta vale matango fie filma iai te le swani ale ofenga wenga mo oi ia pe a fia la tu la mo se ta vale ta fia ngai le lei mo oi mala ainga e leilo suane e le tuatu si lima se lau ono se fulu mala fitu Great South Road in Manukau ia pe SS4 la tu penga te whailangi enterprisecars.co.nz e whaina wala au la tu telefoni le se tongi o bar se lau lima o lua tolu wha o bar se lau lima o tolu lua tolu wha Enterprise Motor Group in Manukau sa ili fili ma aveloa lau ta vale awane ngalo sau lo minga o le tusi o le songa fa tasi ai ma le lo minga o le vao fili e maua ia wharupenga o Samoa, tutuila, mamanua, o nisi o talatu o Samoa, ala ngā upu o le matawha ioi ala matai, e le whainga o whaalawalawe e pei o whaipoiponga, maliu, o si o singa o ainga, whasira whainga o Paolo, si whaaloalo, wharanginga o Ekalesia, ia mal tele ngana te maua o mai tono tatu tusi nai fitus funta la le tau, Tato tusina e te maua e le ofisa o le Radio Samoa tolu pa tolu sfuruono Hobol Avenue in Manukau. Tato tusina tolu pa tolu sfuruono Hobol Avenue in Manukau. Ya pe valawane le ofisa luono lua tasi lima i vatolu, luono lua tasi lima i vatolu. Matua tanto nei o tara manu tu tua oi latane iai leo sane o ngalo ia te oi community free lunch la tau nia mo oi ta maftanga le ai se te tongi afa los furu lua matana serve tanto to nai por ta maftanga le oli ai mai ale afa le tolu afa ftali tinai Susana maltado team ale Divine Mercy ola afa pena ona te pena ina tatu ta maftanga na mo so stasia fair ia o tara to sit fia la the cash converters ia o e stage or site la stage na fa sanga lima the cash converters ia na fa pena na serve al tatu ta maftanga na sa nei mo tatu o tara manisho no tu to oi ia if ia malanga mai fa ia si fo ia no ia fa inga nga me ai o ngalo na ia tatu ta maftanga na la fo ia tatu second hand clothing ia mai si banga uma vegetables e maua uma e au noa mase tongi afar sfuru lua le afar tolu e la o le sanai e o tara
lata le vaenga lo ye le cash converters ya le ma fa MC ya na fo I so sani mota to nisi no taro fa se langa le fo I tae Soli se o se wo fa ngoa kele soli na me ku le ai se fai fe au ka ko lo sa soli wa le va fanga ku fu ka wa le van ku fu wa ko ki ka ku fu ai se mo me de ya ai o le me le wo ma fa ya ai aluia nga su e mai se fai fe au de le fa ka yak ai si di lo o ki ki ngo fa ma va lo le mar ka ko ngu oi si di lo awa ke oi sa pengai sa wia ke alu ia le o ka mali o ka ko ngu e fai fe au lo ke ro o e lo le fai fe au pa e le pua ele si fai fe au nga e wa makua e au nga fo I mol ka ko a inga lo ia alu ia ke ro kalangoa se karsa e pa kama se le fa ko inga le e au nga lava o se ele se tangata e valen fai ele tua e au nga tangata uma yo le ke kalangoa ai sininga sa o ke alu ai fa kanga ka makua alu ia yo le ngo fo wa uma nga o nga fa fai fe au fa au yang sa wale ngo fo ai kongolong fani ya la walu yai alu yai a fain kan ko mai le o ke la yai e avaku sanga sua ma alu ya oi ke ro kalgo mar ko inga ama ko fa kadiak e kilo mai o kanga ka makua ya sa fo ya manguya la wal ya manguya la ka po inga ta lo fa ma lo le soi fu ba ku lo Kalofa. Yo e familia ku o sori valea ka fa o ko palau. Le fai. Kalau tengah so sesi le o mai nei le mauta na wen. Ia sa. Ma lo le soi fu malange mama. Kalofa. Malle ka ere. Ya, sa no ia pese. Ele ai bo sau e fa malulu ak. E malie ele fa malulu ni sine ai pai pa foi nei ma e malulu o yai. Sa mol e ya o fa malulu ala o sa wa lo fa ma fanga Ba kai ya o le ala o sa o le fa le ko fa o fe o ya finga ngalo a fe fo inga mo ya nga po ai au mai so finga ngalo o lo fa kali le mako ai ngalo ku I se fai fe au o I se fai fe au oi ela to fai fe au ko ai ela ko au fai fe au ko ai ele ai e avea o e matamao le ngā luenga a Iova I ko kongo le makongu. Oi o tamao le ngā luenga? O sole, e wha fefea na e mai le me pa I o te alua koe whai e wha ua. E lei wha ua o leo te aonga kolisi e rei o le teime wha ua I. O ke kilo a kuanga le la, wa ulo ulu. Ia, o le ulo nai le whanua. O le alanga i lo mangaku, o ngā ua umanga ulo ulu. Le ai la. Ya, se vai ngalo. Ya, waka ko kilo ngela e mol kangaka ai pelo. Lele wakula. Sorry. Hey, wale ai foi mangiong nifo. Sorry. Ole ale ma ole o sau foi. Dei ngo sau e fa ali lo kula I ruma. Ya mai lo pulo. Alu ese lo ama el fanua. Awa. Alu ese lo. Wale lei e ka koe kua ko lai I o mau ka ngifo dal. E ase kala ka malo. E le ngala ka malo sole ole makua mai le mea. Ya malia ol ko inga makua. Ya. Me anga ufa ya kuai. Pe pa el kama. E pa e fa pa ya. Ya. Ara wa ba ya. Ya e anga ka sole ele anga sole. Wa umma fa ko senga umma la fa mawala longa mala fa malulu. Nga fesili mai pe ko fiera ulo. O e Paulal nga me o mi so kwal ko fesili ai. Ele ko kele se ulo. Nga wa ka mama kuo le mbako e kalesia. Marka mai ka mai kiki fa vale vale ala le mbako ke ai. Yo. Orar kong kakia fa pe. Kakia. Kakia fa wal mbako aku mo le mbafo fa. Pa wa wingol kama. Ai Sawia lela ambai perfei fau re I Ia lelei. Kalo fua. Malo le soi fua. Alo le soi fua. Wa fa longo sa ili se kamao nga ruenga ko ngu. Yoi. Pe le ala nga lo mai.
O lau whakani mani makungu. Ai kawa kui ai. E ko kele sko aurok. Ko kele. Ko fia. E ko kele alma ko aurok. O le ase ko kele o ia. E ke si la fia. Wako ulu la lor ko kele o ka ngifo. Ile me lea. Ise me fa pea. Ya. Ha? Awange ke kengar finga ngalo lau. Ele o kele o fai aku o lea. Ele o ke me pe ko fia se ko aurok. Ele o ke manga o fa ko kele la lor ka ngifo ilano le lea. Ai pa su maya kawaku. O nga mawaila ia. Ia lele. Wo o kai miole. O fer ko aurok. Ma ko aurok umane. Oi, a e ko kele. E karo fai. Wo o kai me o se. Ole nei to tele fanue. Se ese malelotoa. Sa. Io e. Ole a avea la wa malie lo tonu e avea o maleo mamboe. Ole a ole me nga le ngo. Wa wak fai o masuyo le ai ngalok. O ai tamalea. Fea. Lea. Ki a Kongo. O hikaro wala usunga ki a Kongo. Susuma ia la usunga ki a Kongo. Kalo. O makua ko ki a Kongo. O le aso le nei, o le aso na faia iova. Ele o se aso na faia e tangata. Ele o se aso fafadeta. O le aso pei se fafardea. Woto poto mai ile tai se fulta la. O mea ia na fai mai ai le wa tau fa o mea se fulu ai mea. Io a toma taulanga. Mea ia fai mai ai le mareko. Sao? Sao? O feo le a tato fao ai nale tua. Le ala utali. Ave a tato. Ha? E ave ma tato. Ngoi? O le ngoi ma le fao mea. Io e. O le ato fao ai a nale tua na mai e toute. Ya. Sao? Ha? Sao? Toute o lai. Io e. Ai lo fai apa fai mai sao ko kiki nga sao le kongolo. O ngifo. Io e. Bele lo ai le tangata le fai tau ya fionga le. Na le ai matoto, ai manofo, ai savali. Io. Le ai ngai o le tua. O mai. Ele o au sai mamboe. O au te leo lewina mamboe. Ma au mai mamboe. Sao? Sao? Io. Ina ia fa lata mamboe ma sela lata fulfulu. Io. E sele ave fea. O fea sele ma ade ai. Fai ai e mamoi. Ole bele ana mamboe ai le tosa fulu tau pou. Agora o mafa da fana, na fulu le mamboe. Io. O mafa da fana le capeta. O mafa da fana le mamboe. Ah. Sao? Io. Ona fai mai lea o mamboe le sto se fulu. Ai savali vale le sto se fulu. E sale fulu mamboe. Io. Sao? Ah. Lea la. Kawa o lo sao. Ai se me pio fa sao la vo. Io. Belena foi ai no o ainga Samoa. Le meta o le sao. Sao. Lea la. Io. Alo fai. Ai longa ai sao la toa ainga. Io. Lea o mai ai na pese. Ma tato fa longo i siu fanga mai. Le o salalau. Mea le leo mamboe. Ai to e ai la fu mamboe. Sawa. Sao? Ha? Ka Maria ku la usunga ko ing. Oh. Ha? Ngai ngango fala kala ku. O ke le manga o te fala tainga oe. Io ele o se mamboe. O e ole
ai ma moe. Yo. Sao? Le ai. E alele sa mo la tino pele a mai la elo a vatino ni malta ma no ta ala na mo nes really se fam talanga ma se ubua la vale la fa fonga malu be fale fina ngalo mo ni tele la ni aso and have a safe and a blessed weekend to order ni ta vai meni se fu mo ni God can move the mighty mountains. mai a te oro ni sila ni nei whaiaso, tala mo lau whaafunga mai, tai a manuia. O whola whala company e whaatu peinam sa palaya ia vai la au moso i fuamaloina le whamek, i ratu whaatu peino whala au e lua tu whaatase tonga whitiai, le tu ai ngō kane sa a whia i le toto. A manta mai raso mo me o tangata a whia le kane sa o le CLL, polychronic lymphocytic leukemia, o le amawhaona sa whia i tonga whitinga tu whaatasi o le vai la au, o le venetoclax, ma le vai la au o le ibrutinib, ai po le vai la au o le obianutumab. O le a whaalau tere fo i le whamek, le sa whia le na o le vai la au o le ibrutinib, o se tonga whitinga lona lua, ma suia i atu unga o le sa whia i ai. Ina ia mawhai e tangata e whaatapina lava i la tau le vai la au o le venetoclax, ai po le ibrutinib, o na li liu tonga whitinga tu whaatasi e whaatapina le whamek. Whaaria le whamek, o le anga i oenga o le atu i titi ai le mamawhai whaatinonga a ringa ruenga le soi fuamararoina. A wa vai la au o le venetoclax, ma le ibrutinib, o vai la au inu, e mawhai e tangata ona ave le whale. Nei lore mana o mio tong stingo le tui le tino e masani ona whai e whale mai. Teo sanga rei tasi o nei suinga e iere wha moe moe a whiari tusa mali salau fast food o tangata. Ma tu mama ai le a venga i whare mai le tusa mali tolu a fe fitchela o i tula e whaalu. I tui o vai la au e whai le tino re ngase e piona whai e whale mai. Sa ia ile le fia, o tangata le mai ai o le talawhara te o le tupe o le roa whamare fo whaa. Le sa le ia fiai ma le polo misi whaatupenga mo le tere atu o vai la o mo kanesa. Ma wha maro si ai lo le whai ngā malo e whola whalaina,
ia le isi ono se lau ma le whamiliona ta la whaopopo mo le whamek mo le whatosanga. Tana mai lea taimi, ua mai ona whaatapina ne malo i sinu mera whaopopo whala o le kanesa o le toto. O te ngata e whilaua ia whala au whasaina o lo whatai mai le lato wa ai ani o sila. A o whea ngai na matanga luenga o le tiuti ma se ano noa i o whala au whasaina e whauru whale mai i le atunu e tau fia i tua o i o le tunu. I pepa le kabinete o whailo ai i le silia ma le whafaina. O tele tuai whala au whasaina sa tau fia i le vā o le luawe sun valu ma le luawe ma le rufur wha. I le oso maa o lunga ma i le tasi tesi ma le lima i le ono tesi ma le lima o tone o le mamafa. Sa longo ai le ofisa sili o le ofisa e su e whala au whasaina Glenn Dobson, Ryan Breach, ya Ryan Breach o le le tole News Talks e B. O si tia lunga whatinongo ngā ruenga a le ofisa. Ma ia ta wai o lo taula i e kulupu e wha maabo poina whela o ingo whala au whasaina i New Zealand. Ma whautua i nai le te leato o talanoanga e whai ere wā ofisa. Ai o whaalia Dobson o lo o manuia fo i le te leato o whala au whasaina tau fia i tua oi. O le whaale terapika le cyclone Vaianu, wanga i mai nei New Zealand mar wha moe palasi le tala whata i le tui mātu i saere tunu i le motu nei mātu. Pe o le au auli le sae pe ona whaali ai le ofisa wa ai tau le Met Service. O māte i tuina mari toa le Met Service i le a wha, a wanga i ati lon taunu mai, ma u wha matua i nei se wha soonga o la pita inga le matau tio le rolo wā o le tau. Ma mate i tunga o le a wha o na whaia ma wha i loa telefou. Mo i tulangi ua iare wha moe moe o le a taia le maroro se matangi ma ma fo timonga. Sa wha i ngoai fo e le li pāre mia tu i sinawe maulo mo toa tua i le lata le tamai o le a wha o se matua i wha tā mai tu e matau tia. Au mate i tuina le au wha ai tau le a wha tulanga i na lua no malosi o a ngai saute mai le moto fiti. O se tamata alola ka pifa profesa o lusi le tau sanga e tau fia le wha ilolo nei ngoa au tā penatu mo le wha salanga i morianga i a mionga wha urungani i wha sotura fono. O tau mua lui nai ata sa sainia e aura ka pia le Highlanders mo le tau sanga toruai e lua whema le rufuli lima a e sa toe tolopu ina ua moria i morianga i a mionga wha urungani i wha sotura fori a mati o le tau sanga la valea. Sa te ena e lea tama tosulo tau sanga i le morianga e ono. E au fiai ma le whaurungari whai whaamarosi po le rape, ma morianga i lima i so tanga ma whiuso inga whaurungari i whasau tula whoro, e peona tupu ma i lea lava tamai ta i tō tasi. Sa mua whaatanga i ere whaatonunga le tu mau e tau fiai le whailoro nei ngoa, ai o le whaatonunga o lape nei. I le whai unga le tamai ta i whaamasino Justice Melanie Harland, o tau ai, sa tapai nei anta le tau fiai le whailoro nei ngoa i mafuanga i whapea, o le lo miei nolo nei ngoa, o le a vao iai o ia mai le mawai o sana ngā ruanga i saose tu ai ngō ngā ruanga i New Zealand. Mo moatu le ilo longa o le mta opu, o le lo ia nei ata John Westgate, kai ta ua, o le mua whai lolo nei ngoa le a tere se wha a fianga i le tamata alo ka piwha professor, ma lo na ainga e peona ia langalonga i ne tutau tupe. O ne ia fianga e au fiai malan kon kalate ma le ka pi New Zealand ma le au le Southland Stags, e peona saini te alo i le luafe ma le rofulu lima. Ai o whai unga na whamasnonga maulunga o ta uai o nai ata, ua mai alawa na lusi nei kon kalate, ina ua mai ana whai loina nei solitola fono. O taria le di komisino leo Richard Chambers a ia whai SMS se, ina ua ia mua ave salapta ingo se morianga i stangata whaingaruanga civili leo fiso leo, ina na umieina lo le tipi o le marijuana po le cannabis, i le luafe ma le lo fululua. O le ata taimi lea o avea i Chambers ma leo asiasi, ma ia tā uai le to whingo ta i leo whai tū malo Wellington e mosi taimi le tū mau. O le tangata whai ngā ruenga sa ia ave iai le ta inga sa wha ma vai, ma le ofiso leo i sina taimi muri ane. O se whai tionga wha alo toi whale sa whai whasanga ia Chambers e sa tau fiena, i le tau sanga lewa le tasi. Pere tau wai le tangata whai ngā ruenga o le molia, na i lore ave iai o le lapta inga. E pe sa ripo tiai le vaengo tala le televisia New Zealand le One News. Sa tapa ina le televisia is whaamtalanga i tusa ma le whai tionga whaasanga i a Chambers, e whaau iatu le tūla whono whaamtalanga alo i e ruaf ma le furwha. Ai sa te ene leo, o na whaamtu ina mata uai o ni whaamtalanga i whaadiro lilo. Ai o whaamtalanga i winga i lea whai tionga tuai whato a maua le televisia. Ina o mai ona whaau i la vere o fisilo sulfa inga le ombudsman, ina ia whaatanga o na whaasoa ia whaamatalanga.
e le vao le afe i salau iwa sfuru valu ma le ruafe ma le rosfuru e ono ia whai tionga sa whai whasanga ia Chambers ai e na o le whai tionga e iaiso tanga ma le lapata ingo le kana pisi sa tau fia e bera lipo ti ai le One News muriane le tau sanga i ruafe ma le fufa filia ia Chambers e ave ma komsino leo ai o le solulu le vaso nei sa longa Chambers il vango tala le staff i se fam tanga tsusia fa pe sa yelo na manatu o lana fa iunga mo fa tanga ina se la inga o se fa iunga tala fe ngai le tulanga sa yai o no le tanga te fainga luenga o se tanga te civili mai le fainga luenga fo ile taimilea ai uilea sa muliane o nei lo ina o fa ngai no le ta inga o soniai ai inga fa tino leo i so tanga ma le fa ngai no le mua la ta ia mo le o fainga luenga leo pe o se leo fa tau to pele ai mai ta wai sa ia fa se me se ma fai ai ni ana o nga ia inga fatino tala fenga ia talonga o se mata upo umio pisa o ai le ka pi New Zealand o leo tele ai se malmaloa ma ua le ma fai ona toe tua no ina o le ma fai leo na flia o se tamata alo e tunu fafo ile o le All Blacks o se tulanga o umi tele o tu ai le ka pi New Zealand pe ona talia e fai o le All Blacks ma officer sido le ka pi e pe ona lato fasino ile fai tau senaturi o whainga tua i masani ai. O le whiriwhiria leo o Blackie tamalava i ta alo i sila, sa mafo ina manuia le au whawa malo le tino, e pei tai. O whesui inga o iere whasolonga le laka pīmanga i atua i tua le ta alo o Blacks, ma o si tūlanga e whoringa mai o tau wha matanga tingai. I le aso mua lava i lon tu whinga whaianga le o Blacks, sa le matamuri ai Dave Rennie, e winga lo na nau te inga to e whao senga le tosi tūlafo no le whiriwhiringa o tamta alo. Ai o le whaia o ngā whau mo le ta alo pui o whiriwhiria nei, whaalonga tana umanga, o ia whaalua ina le ta panga Rennie, mai e ta o ai le tūlanga maria, o le whaatinonga, o le au le Springboks Afrika, sauke. Whaalia umanga, o lana tali masani lava le tali o tama e ta alo e tunu whafo e whiriwhiria o Blacks, e le ai, tulu ai, e tele lunta tununga. A whaia te mana o ta alo mo le o Blacks, e mana o mia le whaamautu i ni sila mau foina le tautua i ani sila, ai ono le ano no ai tama tala ua vave tuani sila e tu wau e te le maua ina i tama e tele na malama ma tama te mana mia i ta ronga whawa malo ma tau tino e umanga o se tala noanga i le mata upe mana mia na whaia ma i ta o foin o le ofura ka pia le o Blacks e te le tuina sos tangata wa mai alava na whaile Rennie alo na whaana unonga e awina mai le sui mo mono o le All Blacks prori Retallick i le sio mianga o le All Blacks o Retallick o lo ta alo le tamarisanga kalapo Japani ai eu lava ele o sauni e tongi ese so se ngoa mai se whiwhinga ai o te tala na mafofo o manga au ina mai e tamata alo wha amautu e tene whafo mo si tūlanga e whiwhlia ai o sui mo more o Blacks o whaia whaunga e toi tari umai ni sila nei mo le toi sa ile o nyama noa mo se whiwhlinga mo le tamarisanga o ripore rolangi o te san fau Alfia Richie Maonga ma Shannon Frizzell o aula ka pi e whātama i tai mo le tamarisanga o supala ka pi au peki ni sila nei e se lau se furu walu tamai tai o whiriwhiria iai. I le tosu tolo o tene fōu, mo le tāmara sanga o le tausanga nei luafi mara le furu ono. To ono o tene fōu au fia le awa le Blues au Kilani, to iwa le awa le Harrigans, po ua i Wellington, to lima le awa le Matatu, le motu i Sauten, ma le tos furu tolu le Chiefs Manawa Hamiltone. E au fia i tere fōu i le awa le Blues, i le tene ta alo Lucy Foweti, Amaranti Sititi, le toa fino le Lucy Foweti a le Chiefs, ma le All Blacks, Wallace City ma tafi to la faele o le issues for weti o to italiu mai le kapina wa o na ta aloile ta amrsanga kapili ke tama le NRLW isa tama tai to Alfia o le Blues le numa Alfia Aldora Itunu Celia Marie Poeto Fayonom Cheyenne Tuli Fale Danny Ellie Elfosio Fisolai Grace Leaso Ngango Tietia le malu Dacian Brown, Sarah Felnati, Maliana Mikaeli to Lene Tua, o Afia Malonga Plot, to le Mapu Ate I Silver Blunt, Jamie Colosse, Matani Mafoe. It ain't a foul out the Chiefs Manawa, while Afia Malitine to Arilo Fava Malo Canata, Ya Shoshana, Silman Tafa, Manino Mercy Fuller of Capia Wallarus Australia, carries Darlingan. O le awa toa le Chiefs Manawa, o awhia i maleata puni lio e te ale le loka, i le leine tua, o awhia i malele Eremia, ma Shira tuli au tua, o le awa le Harrigans boa, o le leine luba, o le awhia i malele Sae, ma le leine tua, o le awhia i mafia Laikong,
e Charlotte I Inga ma Keira Sua Smith. I le awale mata tu le nei luma o a fiai ma fiai Solomona ma le nei tu o firfiria ia ia Winnie Palamo ale na sa ili na mi sopanga ma Charlotte va fusuanga o le solusu tolo le masino yuri ya ma tele tamar sanga super ga bia piki tala na ne yaso ia i le file mo lo loto ma ia fia lo aso talo for Samoa o Mr. Cowboy le nei fa fonga ma mai mo mai bea i le Radio Samoa. Yeehaw!